여러분 안녕하세요. За сайн байцгаана уу? 성경 강연의 셋째 날입니다. За Библийн семинарын 3 дахь өдөр болсон байна. 이제 말씀을 들으면서 이해되는 부분도 있고 또 좀 궁금한 사항도 있을 거라고 생각이 됩니다. За үгийг сонсонгоо ойлгож байгаа зүйлсүүд ч байгаа. Дээрээс нь бас асуухыг хүссэн эргэлцсэн янз бүрийн зүйлсүүд гарч байгаа хаа. 자, 궁금하신 부분들은 말씀 후에 각 교구별 전도인들과 같이 그 궁금증을 해결하시면 좋겠습니다. За мэдхийг хүссэн зүйлсүүд байвал семинарын дараа бүс тусвараарэ тухайн хариуцсан номлогч нараас пасторудаас асуугаасаа гэж хүсэж байна. 예, 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 자비로우신 하나님 아버지, 사람을 만드신 분도 또 인생에게 영혼을 주사 하나님을 찾을 수 있는 마음을 주신 분도 하나님이 아니십니까? Энэрэнгүй бурхан минь та хүнийг бүтээж хүн сүнсийг өгч мөн бурханыг хайх тэрхүү зүрх сэтгэлийг өгсөн нэг нь та биш гэж юу? 여기 하나님이 사랑하시는 영혼들 또 하나님을 찾는 사람들이 있습니다. Энэ удаа бурхан таныг хайрладаг эдгээр хүмүүс бас бурхан таныг хайж байгаа хүмүүс энэ удаа цугласан байна. 영원 전부터 계획하시고 이루시고자 하셨던 것을 이루어 주시옵소서. Өн мөнхөөс ахуулан төлөвлөж биелүүлэхийг хүссэн зүйлсээ та энэ удаа биелүүлээрэй. 하나님의 말씀 성경으로 하나님을 알게 하시고 하나님께서 예비하신 참된 소망을 말씀을 듣는 모든 사람에게 허락해 주시옵소서. Бурхан та өөрийн үгээрээ дамжуулан эдгээр үннийг мэдүүлж бурхан та энэхүү үгээрээ дамжуулан мөнхийн найдварыг олж авахт нь эдгээр хүмүүст туслаарай. 오직 성령께서 각 사람의 마음속에 역사해 주시옵소서. Ариун сүнс та хүн тус өөрийн зүрх сэтгэл дотор ажиллаа явуулаарай. 말씀을 전하는 자들의 입술 위에 성령의 능력이 함께해 주시옵소서. Үгийг тунхаглаж байгаа хүмүүсийн уруул дээр ариун сүнс та хамт байж ажиллаа явуулаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр гонзэлбэрлээ. 아멘. 자, 오늘은 제일 먼저 요한복음 3장 12절 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. За өнөөдөр хамгийн түрүүнд Иохан 3-ийн 12 дугаар ишлэлээс уншиж эхлэе. 자, 요한복음 3장 12절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. За Иохан 3-ийн 12 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Хэрв би чамд газрын юмсыг ярихад чи итгэхгүй бол Тэнгэрийн юмсыг би яривал чи яаж итгэх юм бэ? 성경은 크게 두 가지의 내용을 기록하고 있다라고 그렇게 말씀드릴 수가 있습니다. За Библи маань томоор хоёр төрлийн зүйлийн талаар бичиж байгаа гэж хэлж байна. 지금 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Есүс эзэн энэ дээр ингэж хэлсэн байна. 내가 땅의 일을 말하여도 믿지 아니하거든. Би чамд газрын юмсыг ярихад чи итгэхгүй юм бол 하물며 하늘 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐? Тэнгэрийн юмсыг би яривал чи яаж итгэх юм бэ? 자, 땅의 일과 하늘 일을 예수님이 말씀하셨습니다. За тэгэхээр газрын юмс болон Тэнгэрийн юмсийн талаар Есүс хэлсэн. 이 성경은 땅의 일과 하늘 일이 기록된 책이라고 말씀드릴 수가 있습니다. Тэгэхээр энэхүү Библийг газрын юмс болон Тэнгэрийн юмсийн талаар бичигдсэн номоо гэж хэлж байна. 자, 이 성경의 내용을 분량으로 따진다면은 이렇게 크게 두 분량으로 나눌 수가 있습니다. За тэгэхээр Библиэр гарч байгаа агуулгыг хувааж үзнэ гэвэл томоор ийм хоёр төрлөд хувааж үзэх боломжтой байна. 많은 부분은 땅의 일을 기록하고 있습니다. За олонх зүйл нь болохоор энэ газрын юмсийн талаар бичиж үлдээсэн баг. 그리고 또 하늘 일도 기록되어 있는 겁니다. За үүнээс очив бас Тэнгэрийн юмсийн талаар ч үүн дээр бичигдсэн байгаа. 자, 땅의 일은 눈에 보이는 이 세상의 역사를 말한다고 할 수 있습니다. За газрын юмс гэвэл нүдэнд үзэгдэж байгаа энэ газар дэлхий дээрх түүхийн талаар юмсыг хэлж байна гэж хэлж байна. 하늘 일은 보이지 않는 영원한 일들을 말한다고 할 수 있습니다. Тэгвэл Тэнгэрийн юмс гэвэл нүдэнд үзэгддэггүй мөнхөд байдаг тэдгээр зүйлсийн талаар бичиж байгаа гэж хэлж байна. 성경에는 이 땅의 일과 하늘 일이
다 기록되어 있는 겁니다. Тэгвэл энэхүү Библиэлд энэ газрын юмс, тэнгэрийн юмс хоёулаа бичигдсэн байдаг. 자, 어제까지 우리는 하나님이 창조하신 내용을 같이 배웠습니다. За өчигдрийг хүртэл бүгдээрээ Бурхан хэрхэн бүтээсэн талаар хаагуулгыг сурсан. 예, 그리고 역사를 배우고 있습니다. Дээрээс нь бид түүхийн талаар сурч байна. 자, 성경 속에 기록된 역사는 그 역사를 통해서 하나님께서 이 역사를 주관하는 분이시라는 것을 말해주고 있습니다. За Библиэлд бичигдсэн эдгээр түүхийг судлаад үзэх юм бол энэхүү түүхийг удирдан залж байдаг нэг нь Бурхан юм байна гэдгийг бид нар мэдэх боломжтой байна. 자, 우리 창조의 내용을 배웠습니다. За бүгдээрээ бүтээлийн талаар сурсан. 예, 그리고 에덴 동산에 대한 것을 배웠습니다. Бас Эден цэцэрлэгийн талаарх юмсыг 그리고 сурсан. 노아 홍수와 바벨탑의 사건도 같이 배웠습니다. За тэгээд Новагийн үеэр Бабел цамхгийн үйл явдлыг сурсан. 예, 오늘은 이스라엘 민족 가운데 역사하시는 하나님에 대해서 배울 겁니다. За өнөөдөр бүгдээрээ Израильчүүдийн дунд тэмээ ажиллаа явуулдаг Бурханы талаар хамтдаа сурах гэж байна. 예, 또 마지막 때의 역사가 성경에 어떻게 기록되어 있는지를 함께 배울 겁니다. За бас түүхийн төгсгөлийн талаарх юмс Библиэлд хэрхэн бичигдсэн талаар төгсгөлд нь 이 сурна. 땅의 일을 통해서 하나님 보이지 않는 하나님, 영원하신 하나님에 대해서 우리가 알게 되는 겁니다. За энэ газрын юмсийн талаар бичсэн энэ бичээсээр дамжуулан амьд оршдог жинхэнэ Бурханы талаар бүгдээр мэдэж авч байгаа юм. 그리고 이 모든 땅의 역사와 이야기들은 하나님에 대해서 얘기하고 있는 것입니다. Тэгээд энэ газрын юмсийн талаар хэлсэн энэ бүхий л үгс энэ нотлогоонууд Бурханы талаар бидэнд хэн бэ гэдгийг мэдүүлж байгаа юм. 그리고 성경에는 죽음 너머에 대한 이야기들이 기록되어 있습니다. За бас Библиэлд өглийн цаана болох зүйлсийн талаарч бичсэн байгаа юм. 그리고 심판에 대한 것을 기록하고 있습니다. За дээрээс нь бас шүүлтийн тухай бичсэн байгаа. 그리고 심판받은 후에 영원한 지옥과 영원한 천국으로 나뉘는 것을 성경은 말하고 있습니다. Тэгээд үгснийхэн дараа шүүгдээд тэгээд мөнхийн там эсвэл мөнхийн дивааз ингэж мөнхөд хуваагдах талаар бичсэн байна. 예, 성경 말씀 속에 하나님께서는 이 모든 것에 대한 것을 기록해 놓으신 겁니다. Ингээд энэ Библийн дотор Бурхан эдгээр бүхий л зүйлсийн талаар бичиж үлдээсэн байна. 자, 성경을 진리라고 말합니다. За Библийг туйлын үнэн гэж хэлдэг. 진리라고 하는 것은 반드시 그렇게 되는 것이죠. За туйлын үнэн гэж яригдаад байгаа юм чинь гарцаагүй үүний дагуу болно гэдгийг хэлж байгаа зүйл үстэй. 예, 사실만을 진리라고 얘기하는 겁니다. Зөвхөн үннийг бичснийг л туйлын үнэн гэж яриад байгаа. 예, 땅의 일도 진리이고 사실입니다. Газрын юмс ч гэсэн үнэн байсан. Энэ бүхэн алдаагүй зөв байсан. 예, 성경에 있는 또 하늘 일도 진리이고 사실인 겁니다. Тийм учраас Библиэлд гарч байгаа Тэнгэрийн юмсийн талаар энэхүү бичээс ч гэсэн бодит үнэн зүйлсүүд юм. 자, 그렇다면 여기에서 가장 중요한 것은 뭘까요? За тэгвэл энэ бүхэн дотроос хамгийн чухал зүйл нь юу байх вэ? 이 세상에서 가장 중요한 것은 무엇일까요? Тэгвэл энэ дэлхий дээрх хамгийн чухал зүйл юу байх вэ? 다른 누구도 아닙니다. Өөр хэн нэгэн ч биш. 여러분 자신입니다. Та бүхэн хүн тус бүр өөрөө юм. 여러분은 지금 성경을 통해서 땅의 일과 하늘 일을 배우고 계십니다. За та бүхэн одоо энэ Библиэр дамжуулан газрын юмс болон Тэнгэрийн юмсийн талаар сурч байна. 땅의 일이 성경대로 된다면은 하늘 일도 성경대로 되는 겁니다. Газрын юмс Библийн үгийн дагуу болж байгаа юм бол тэгвэл Тэнгэрийн юмс ч гэсэн энэ Библийн үгийн дагуу болно. 이 하늘 일은 여러분 자신과 관계되어 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ Тэнгэрийн юмс гэдэг байгаа чинь та бүхний хүн нэг бүртээ холбоотой юм. 자, 나는 여러분 자신은 하나님 앞에 있습니다. За та бүхэн хүн нэг бүр чинь Бурханы өмнө байгаа юм. 어느 날 죽음을 넘어가게 됩니다. Нэг л өдөр үхэл гэдэг зүйлийг туулаад үхэн. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그렇게 돼 있습니다. Хүн ганц удаа үхэн гэдэг нь хүнд нэгэнтэл тогтоогдсон зүйлээ. 그 후에는 심판이 있으리니 Үүний дараа тэр хүн шүүгдэхээр тогтоогдож ирсэн байгаа. 바로 다른 누구의 이야기가 아니라 여러분 자신의 이야기입니다. Эн чинь өөр хэн нэгэн хүний талаар яриаггүй, яг л одоо энд байгаа таны талаар яриад байна. 그리고 영원한 내세로 들어가는 겁니다. Ингээд мөнхийн хойд ертөнц рүү орж байгаа юм. 천국과 지옥으로 나뉩니다. Энэ нь Деважин болон там гэж хуваагдана.
이 땅의 일이 성경대로 되는 게 분명히 맞다면은 하늘 일도 여러분 앞에 반드시 닥쳐오게 되는 겁니다. Энэ газрын юмс Библийн үгийн дагуу гарцаагүй болсон юм бол энэ Тэнгэрийн юмс гэсэн та бүхний нүдний өмнө энэ үгийн дагуу тулгарч ирэх болно. 자, 어제까지 들은 말씀으로만 해도 땅의 일이 성경대로 된다는 것을 어느 정도는 우리는 알 수가 있습니다. За өчигдрийн хүртэлх үгээр дамжуулан энэ газрын юмс гэмээ Библийн үгийн дагуу болсон юм байна гэдгийг тодорхой хэмжээнд ойлгож мэдхээр болсон. 자, 이 세상은 저절로일 수가 없는 겁니다. Энэ дэлхийн ертөнц чинь уулаас аяндаа бүтэх боломжгүй юм аа. 저도 학교에서 어려서 이 세상이 저절로 됐고 원숭에서 사람으로 진화됐다라는 내용을 배웠습니다. Би ч гэсэн сургууль сурдаг байхдаа баг байхдаа энэ дэлхийн ертөнц аяндаа бүтэж хүн сармагчингаас хувьсаж өөрчлөгдсөн юм аа гэж ингэж сурж ирсэн. 그런데 조금만 생각해 보십시오. Гэтэл та бүхэн тэндээс нэг жоохон л нэмээд бодоод үзээрэй. 그런 일은 실제로 일어난 일이 아닙니다. Үнэн дээр энэ бүхэн бодитоор түүхэнд болсон явдал ерөөсөө биш байсан. 진화론은 아직도 진화의 법칙이 아닙니다. За хувьслын онол гэдэг байгаа чинь одоо хүртэл хувьслын хууль гэж яригдахгүй байгаа. 확인된 적이 없기 때문에 그렇습니다. Юу эн чин шалгагдаж нотлогдсон юм нэгч байхгүй учраас ингэж яригдаад байна. 제가 영국에 여러 번 간 적이 있었습니다. За би Англи руу хэд хэдэн удаа очиж үзсэн тохиолдол 영국에 бий. 가면 세계에서 가장 오래되고 가장 많은 유물을 갖고 있는 대형 박물관이 있습니다. За Англид очих юм бол дэлхийд дээрх хамгийн эртний хамгийн их одоо тийм ээ үзүүртэй тийм том хэмжээний музей байдаг. 또 그 옆에 가면 자연사 박물관도 있습니다. За тэрний хажууд очих юм бол байгалийн музей гэсэн байгаа. 갈 때마다 그곳을 다녔습니다. За би очих болгондоо тэр музейгээр ордог байсан. 근데 어디를 가봐도 실제로 사람과 원숭이 사이에 그 중간에 있는 화석은 하나도 발견할 수가 없었습니다. Тэгэхээр хаанан чичиж үтсэн, шалгаж үтсэн, тийм ээ, сармөгчингаас хүн болж хувьсах явцад дундын тийм үйл явц болсон гэсэн тийм олдвор нэгч байхгүй. 그럼 여러분들이 학교에서 배웠던 그 그림들은 뭐냐 이겁니다. Тэгвэл та бүхний сургуульд байхдаа харсан, сурсан тэр зургнууд юу вэ гэсэн? 원숭이가 그 네 발로 다니다가 서서 다니게 되고 사람으로 바뀌었다고 하는 그 내용은 뭘까요? За тэгвэл сармөгчин дөрвөн хөлөөр явж байгаа тийм ээ, хоёр хөл дээр босоод алхадаг болсон хүн болж хувьсан гэсэн тэр агуулгууд тэгвэл юу болж таарах вэ? 그건 다 상상으로 그려놓고 만들어 놓은 겁니다. Тэр бүхэн чинь бүгд л хүн өөрийнхөө төсөөллөөр зурсан зүгээр гаргаж ирсэн онолууд юм. 단 한 가지도 그 실제로 화석으로 발견된 게 없습니다. Тэр дундаас ердөө ганц ч ширхэг зүйл нь тийм ээ бодит олдвор гэж олдсон тохиолдол 이게 байхгүй. 이루어질 수가 없는 겁니다. Энэ нь угаасаа тэгж биелэгдэх боломжгүй юм аа. 자, 제가 이 손 하나로 그걸 증명해 내겠습니다. За би энэ ганц гараараа түүнийг нотлож харуулъя. 자, 여기 맨 마지막 손가락을 원숭이라고 해보겠습니다. За энэ хамгийн сүүлчийн хурууг бид нар сармагчин гэж зүйрлэе. 그리고 첫 번째 손가락을 사람이라고 해보겠습니다. За тэгээд эрхий хурууга хүн гэж бодъё. 자, 원숭이는 지금도 종류별로 다 있습니다. За сармагчингийн хувьд бол одоо ч гэсэн төрөл зүйлээрээ бүгд л байж байна. 자, 오랑우탕, 침판치, 고릴라 종류별로 다 있죠. Орангутан, шимпанзи, горил гэл тийм ээ одоо төрөл л байна шүү дээ. 사람도 흑인종, 황인종, 백인종, 키 큰 사람, 키 작은 사람 다 종류별로 있습니다. За хүмүүсийн хувьд гисэн хар арьстан, шар арьстан, цагаан арьстан, өндөр хүн, нам хүн гэл тийм ээ төрөлөөр байна. 자, 그런데 원숭이가 지금부터 300만 년 전에 피테쿠스라는 초기 유인원으로 진화가 됐답니다. За тэгэхээр одоо сармагчин чинь 300만 년. За үлээ 30 сая жилийн өмнө хамгийн анхны 라마 피테쿠스. Lama Pithekus гэсэн хамгийн анхны төрөлдөө хувирсан гэж байгаа. 그 다음에 호모 에렉투스로 바뀌었답니다. За тэрний дараа Homo erectus гэж хувирсан. 그리고 호모 사피엔스 네안데르탈인으로 바뀌었답니다. За тэгээд Homo sapiens Neanderthal гэдэг хүн болж хувирсан гэж байгаа. 그리고 사람이 됐다는 거예요. За тэгсний дараа хүн боллоо гэдэг байгаа. 그렇죠? За тэгж ярьдаг үстэй. 그런데 생각해 보십시오. За тэгвэл та бүхэн одоо эндээс бодоод үзээрэй. 지금까지 수천만 년, 수억 년 동안 진화가 계속됐다면은 지금 현재 진화의 중간 단계가 있어야 되잖아요. Одоо хүртэл тэр олон 100 тэрбум жилийн туршид хувьсаж ирсэн бол одоо жигсэн энэ дундын олдвор явагцаар л байх ёстой биз дээ. 원숭이 중에서 사람으로 진화되는 중간의 모습이 있어야 될 거 아니에요. Энэ сармагчингаас чинь одоо хүн рүү хувьсаж байгаа дундын явцын одоо тийм олдвор тийм дүр төрх байж л байна үстэй. 하나도 없습니다. Гэтэл одоо бол нэг ч байхгүй шүү дээ. 그리고 원숭이도 있고 사람도 다 있는데 중간
유인원이나 화석은 하나도 안 나오는 거예요. За тэгэхээр сармагчин байна, хүнэнч байна. Гэтэл энэ хоёрын дундын үйл явцын одоо олдвор ямар нэгэн бийт зүйл гэж нэгч байхгүй. 그렇다면 뭔가 이상하잖아요. Гэхдээ та бүхэн ингээл бодоход л энд чинь хачин жигтэй байгаа юм зү. 진화의 처음도 있고 끝도 있는데 중간이 하나도 없다는 것은 그것은 문제가 있는 겁니다. Хувьслын эхлэл гэж яригдаад байгаад байна. Хувьслын төгсгөл болсон хүн нь байгаад байна. Гэтэл энэ хоёрын дундах юм нэгч байхгүй байна гэдэг чинь энд ямар нэгэн асуудал байна гэсэн. 자, 원숭이가 어디에서 왔는지 아셔요? За тэгвэл сармагчин хаанаас ирснийг мэдэх үү? 개가 원숭이가 된 겁니다. За нохоо сармагчин болсон гэж байна. 개는 어디에서 왔을까요? Тэгвэл тэр нохоо хаанаас ирсэн бэ? 새가 개가 된 겁니다. За шувуу нохоо болсон байна. 새는 어디에서 За 왔을까요? тэгвэл тэр шувуу хаанаас ирсэн бэ? 파충류가 새가 된 겁니다. За нэмэ газраар мүлгдэг тэр мүлгэх чамтан шувуу болсон гэж байна. 물고기가 파충류가 된 겁니다. Юу вэ гэхээр одоо загас шувуу болсон баг. 그럼 중간은 어디 있습니까? 중간은. Тэгвэл энэ бүхний дундах гэж хаана байгаа юм бэ? 그 진화의 중간 단계가 지금 전 세계에 한 마리도 없습니다. Тэгвэл энэ хувьслын дундын үйл явцын тэр олдвор гэж энэ дэлхийд нэг ширхэгч байхгүй. 수억 년 동안 계속되어 온 진화라면은 지금도 계속되고 있어야 되잖아요. Хэдэн зуун сая жилийн туршид явагдаж ирсэн хувьсэл юм бол одоо ч гэсэн тийм дундын үйл явцын олдвор байж л таарах үстэй. 그 질문에 답을 못 하는 겁니다. Тэгвэл энэ асуултанд бүгд хариулж чадахгүй байна. 그거보다 성경은 이렇게 말씀하십니다. За тэгвэл үүнээс илүү Библи ингэж хариулж байна. 창세기 1장을 읽어보면 하나님께서 종류대로 만드셨다는 것이 10번 나옵니다. За эхлэл 1-р бүлгийг уншаад үзэхдээ Бурхан анханаас нь төрлөөр нь бүтээсэн гэдэг үг 10 удаа давтагддаг. 하나님이 물고기를 종류대로 새를 종류대로 만드신 겁니다. Бурхан энэ загаснуудыг чинь төрлөөр нь шуудыг бас төрлөөр нь бүтээсэн юм аа. 짐승과 육축들을 종류대로 만드신 거예요. Аратан амьтдыг бүгднгийн эхнээс нь төрлөөр нь бүтээчихсэн. 그게 더 합리적이고 더 설득력 있잖아요. Гэхдээ эн чинь бүр илүү үнэнд нийцтэй, илүү тийм ээ нотлохоо баримттай байгаа гэж. 그럼 진화론은 뭘까요? За тэгвэл хувьслын онол гэдэг байгаа нь юу вэ? 하나님을 빼고 현재의 모습을 설명하려고 하다가 만들어 놓은 이론인 겁니다. 이론. Бурхныг хасаад тийм ээ одоогийн дүр төрхөнд нийцүүлээд ойлгох гэж оролцсон онол байхгүй да онол. 진화는 아직 검증된 적이 없습니다. Хувьслын онол бол одоохондоо батлагдаагүй. 진화는 과학이 아닙니다. хувьслын онол гэдэг байгаа нь өөрөө шинжлэх ухаан биш. 진화는 일종의 철학이라고 할 수 있는 거예요. хувьслын онол гэдэг байгааг нэг талаар тийм ээ зүгээр философи гүн ухааны л тийм салбар гэж хэлж 인간의 байна. 생각이라고 말할 수 있는 겁니다. Зүгээр л хүний бодол гэж хэлж болно. 성경은 하나님께서 이 모든 만물을 종류대로 만드셨다라고 기록하고 있습니다. Библи бол энэ бүхий л түмэн бодисыг эхнээс нь төрлөөр нь бүтээсэн хэмээн бичсэн байна. 자, 우리는 성경을 통해서 하나님을 배우고 있습니다. За бид бүхэн Библиэр дамжуулан Бурхны талаар сурч байна. 근데 만약에 성경에 기록된 땅의 일을 우리가 믿지 않는다면은 영원하고 보이지 않는 하늘 일을 어떻게 믿을 수 있겠습니까? За тэгвэл бид нэр Библиэлд бичигдэж гарч байгаа газрын юмсанд нь итгэхгүй байх юм бол мөнхөд оршдог, нүдэнд харагдахгүй тэр тэнгэрийн юмсад яаж итгэх вэ? 자, 예수님께서 조금 전에 우리가 읽었던 요한복음 3장 12절 말씀을 하셨습니다. За сая бидний уншсан Иохан 3-ын 12 дугаар ишлэлийг Есүс эзэн хэлсэн. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐? Би чамд газрын юмсыг ярихад чи итгэхгүй юм бол тэнгэрийн юмсыг ярил чи яаж итгэх юм бэ? 자, 우리는 땅의 일을 배우고 있습니다. За бид бүхэн газрын юмсийн талаар сурч байна. 창조의 내용을 배웠습니다. Бид бүхэн бүтээлийн талаарх агуулгыг сурсан. 진화가 아니었던 겁니다. Энэ бүхэн хувьсаагүй байжээ. 하나님, 성경을 주신 하나님이 창조주기 때문에 창조한 내용을 성경에 기록해 놓으신 거예요. Библийг өгсөн Бурхан өөрөө бүтээгч эзэн Бурхан байсан учраас энэ бүхнийг бүтээсэн гэдгээ бидэнд бичиж мэдүүлсэн байна. 그리고 어제는 말씀을 통해서 과거 역사를 배웠습니다. За бас өчигдөр үгээр дамжуулан өнгөрсөн түүхийн талаар сурсан. 인간을 흙으로 만들었다는 거. Хүндрэлтнийг шороогоор бүтээсэн тухай. 에덴 동산과 노아 홍수 바벨탑 이야기를 배웠습니다. Эден цэцэрлэг Новагийн үеэр Бабел цамхгийн үйл явдлын талаар сурсан. 그것들은 증거가 있는 겁니다. Энэ бүхэнд чинь нотлогоо хардна байна.
그것들이 사실이라면은 하나님은 살아계신 겁니다. Энэ бүхэн үнэн байгаа юм бол Бурхан амьд оршиж байна. 그리고 그 하나님 앞에 우리는 어느 날 서야 됩니다. Тэгээд тэрхүү Бурханыхаа өмнө бид нэг л өдөр зогсох болно. 그리고 심판을 받고 영원한 천국과 영원한 지옥으로 나뉘게 됩니다. Тэгээд бид бүхэн шүүгдэж мөнхийн там эсвэл мөнхийн дивааж ингэж хуваагдах болно. 그게 보이지 않는 하늘 일입니다. Энэ нь үзэгдэхгүй байгаа Тэнгэрийн юмс юм. 땅의 일을 믿지 않는다면 하늘 일을 어떻게 믿겠느냐라고 말씀하셨습니다. Газрын юмсанд идэхгүй байх юм бол чи яаж Тэнгэрийн юмсанд итгэх вэ? 자, 예수님은 땅의 일을 우리에게 알려주시려고 오셨을까요? 하늘 일을 알려주시려고 오셨을까요? За тэгвэл Есүс газрын юмсыг бидэнд мэдүүлэх гэж ирсэн болов уу? Эсвэл Тэнгэрийн юмсыг мэдүүлэх гэж ирсэн болов уу? 하늘 일을 알려주시려고 오신 겁니다. Тэнгэрийн юмсыг мэдүүлэх гэж ирсэн юм аа. 하나님 앞에 설 때 준비할 수 있게 해주시려고 오셨던 겁니다. Бурханыхаа өмнө зогсох үед тэр үед бэлтгэлтэй байгаасаа гэсэндээ түүнийг мэдүүлэх гэж ирсэн. 자, 우리는 영혼이 За 있습니다. бид бүхэн сүнс байгаа. 그것만 잘 생각해봐도 하나님이 계셔야 되는 겁니다. Үүний талаар л сайн нухацтай бодоод үзэхдээ Бурхан гарцаагүй байх учиртай болж байгаа. 영혼은 죽지 않습니다. Хүмүүсээ сүнс бол өгдөггүй. 제가 나이가 몇 살쯤 됐을까 한번 짐작해 보십시오. За та бүхэн намайг хэдэн настай бол нэг ойролцоогоор баримжаалаад үзтээ. 아무도 제 나이를 짐작 못합니다. Хэн ч миний насыг баримжаалж тооцоолж хэлж чадахгүй. 왜냐하면 제가 22살이기 때문에 그렇습니다. Яагаад би өөрөө 22 настай учраас тэгж байгаа. 몇 살이라고요? Хэдэн настай гэж юу сая? 22살이요. 22 настай би. 에이, 저 목사가 거짓말한다. Хөө энэ пастор ч одоо худлаа яриад 전 эхэллээ. 거짓말 안 했습니다. Би бол худлаа яриаггүй. 또 거짓말한다. Дахиад худлаа ярьчлаа. 진짜 거짓말 안 하고 있습니다. Би нээрнгээс худлаа яриаггүй байна. 저는 이 껍데기의 나이를 얘기한 게 아닙니다. За би энэ гадна хайсныхаа энэ биеийн насыг ерөх ярьсангүй. 제 마음의 나이를 얘기한 겁니다. Би өөрийнхөө сэтгэлийн насны талаар ярьлаа. 제가 22살 때 하나님을 만났습니다. За би 22 настайдаа Бурхантай уулзсан. 그때부터 저는 마음의 나이가 늙지를 않아요. За тэр үеэс хойш миний энэ сэтгэлийн нас ерх хөгшөрөхгүй. 자, 노인분들에게 여쭤봅니다. За ахмад настай хүмүүсээс ч бас асууж байна. 연세가 어떻게 되세요? Та одоо нас өдөр хэд зоглож байна вэ? 아, 내가 70이 됐습니다. Би 70 хүрч өгнаа. 아, 근데 마음의 나이는 몇 살이세요? Та одоо сэтгэлийн чин нас одоо хэдэн настай юм шиг байна вэ? 18살이에요. 그럽니다. Тэгвэл би 18 настай гэлдэгдэг. 왜? Яагаад? 마음은 늙지 않습니다. Хүмүүсээ сэтгэл хөгшөрдөггүй л байхгүй да. 그리고 마음은 죽지 않습니다. Дээрээс нь энэ сэтгэл ер өгдөггүй. 죽음은 끝이 아닙니다. Хүмүүсээ өгөл бол төгсгөл биш шүү дээ. 죽음은 영혼이 육체 안에 있다가 육체를 떠나는 것이 죽음입니다. Үгэл гэдэг чинь тийм ээ энэ сүнс махан бие дотор байж байгаад энэ махбодоос гараад явахыг үгэл гэдэг байгаа. 진짜 나는 영혼이 진짜 난 겁니다. Жинхэнэ би гэвэл энэ дотор байгаа сүнс чинь өөрөө жинхэнэ би байхгүй. 이 육체는 영혼을 감싸고 있는 집에 불과한 거예요. За энэ махбод гэдэг байгаа энэ бие чинь энэ сүнсийг бүрхэж байгаа сүнстэй амьдардаг гэрээс өөрчлөхгүй. 어느 날 이 육체가 낡으면은 영혼은 떠나게 됩니다. Нэг л өдөр энэ махбод нь хуучирч хөгшөрөх юм бол сүнс нь эндээс явах болдог. 누구한테로 간다고요? Тэгээд энэ дээр очдог гинөө. 영혼을 주신 하나님께로 돌아가는 겁니다. Энэ сүнсийг өгсөн бурхандаа буцаж очдог байна. 그리고 하나님 앞에서 심판을 받게 돼 있는 거예요. За тэгээд тэндээ очиод бурханы өмнө шүүгдэх болдог. 그게 하늘 일입니다. Энэ нь Тэнгэрийн юмс. 다른 누구 이야기도 아니고 여러분 자신의 이야기입니다. Эн чинь өөр хэн нэгний талаар яриаггүй энэ сууж байгаа таны талаар ярьж байна. 우리는 이번 성경 세미나를 통해서 하나님을 만날 수 있는 준비를 할 수 있습니다. Бид нэр энэ удаагийн Библийн семинараар дамжуулан бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийх боломжтой. 자, 이 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. За энэ үгийг бүгдээрээ дахин нэг удаа 같이 хамт 읽겠습니다. уншийе. За хамт уншийе. Хэрв би чамд газрын юмсыг ярихад чи итгэхгүй бол Тэнгэрийн юмсыг би ярил чи яаж итгэх юм бэ? 예수님은 땅의 일도 말씀해 주시고 하늘 일도 말씀해 주셨습니다. За Есүс эзэн газрын юмсыг ч ярьсан, бас Тэнгэрийн юмсийн талаар ч ярьсан. 그러나 더 중요한 것은 하늘 일입니다. Гэхдээ илүү чухал зүйл нь мэдээж Тэнгэрийн юмс юм. 눈에 보이지 않는 영원한 세계가 우리 앞에 있습니다. Нүдэнд үзэгдэхгүй байгаа мөнхийн ертөнц бидний өмнө байгаа юм.
자, 이제 오늘과 내일까지는 땅의 일을 우리가 같이 배우게 될 겁니다. Тэгэхээр өнөөдөр маргаашийн хувьд бол бүгдээрээ газрын юмсийн талаар сурцгаах байна. 땅의 일이 성경대로 된다면은 하늘 일도 성경대로 되는 겁니다. Газрын юмс Библийн үгийн дагуу болж байгаа юм бол тэгвэл Тэнгэрийн юмс ч гэсэн Библийн үгийн дагуу болох болно. 자, 어제 우리는 창세기 11장의 바벨탑 사건까지 배웠습니다. Өчигдөр бүгдээрээ Эхлэл 11-р бүлэг дээр гарч байгаа Бабел цамхгийн үйл явдал хүртэл сурсан. 그리고 그 바벨탑을 쌓던 곳에서 하나님께서 한 사람을 불러내는 내용이 창세기 11장 끝에 나옵니다. Гэтэл тэр Бабел цамхагт амьдарч байсан хүмүүс дундаас Бурхан нэг хүнийг дуудан гаргаж ирж байгаа тухай үйл явдал 11-р бүлгийн төгсгөл гарч байгаа. 아브라함이라는 사람을 그곳에서 불러내십니다. Бурхан Авраам гэдэг хүнийг тэр газараас дуудан гаргаж ирсэн. 그리고 하나님이 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. Тэгээд Бурхан Авраам танд ингэж айлтсан байгаа. 창세기 12장 1절 말씀입니다. Эхлэл 12-ийн 1-р ишлэл 1절 말씀이죠. 1절 2절 말씀입니다. За 1 2-р ишлэл байна. 예, 같이 За 읽겠습니다. хамт уншийе. Тэгээд эзэн Авраамд айлдахдаа чи их нутгаас төрлүүдээс мөн эцгийнхээ гэрээс гарч чамд миний харуулах нутаг руу явахтун. Чамаас би агуу үндэстнийг гаргаж чамайг бас би ерөн чиний алдрыг би агуу болгоно. Чи тэгээд ерөөл болтугай. 예, 하나님께서 이제 바벨탑을 쌓던 곳에서 아브라함을 불러내시고 세 가지 약속을 하십니다. За Бурхан Бабел цамхаг баригдаж байсан тэр газараас Авраамыг дуудаж гаргаж ирээд түүнд 3 зүйлийг амласан байна. 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Миний чамд харуулах нутаг руу яв. 너로 큰 민족을 이루게 하겠다. Би чамайг агуу үндэстнийг чамаас гаргах болно. 그리고 너에게 복을 주겠다라고 말씀하십니다. Тэгээд би чамайг ерөөл болгох 자, болно. 하나님이 아브라함이라는 사람을 나중에 이름을 아브라함으로 바꿔줍니다. За энэ дээр гарч байгаа Авраам гэдэг хүний нэрийг Бурхан дараа нь Авраам болгож өөрчилдөг. 그 아브라함의 후손이 지금 이스라엘 민족입니다. Энэ Авраам гэдэг хүний урууд мань одоогийн Израиль байна. 자, 이스라엘 민족은 하나님의 증인으로 택했다고 이사야 43장에 기록되어 있습니다. За Исая 43 дугаар бүлэг дээрээс харуул Бурхан Израиль үндэстнийг өөрийнхөө гэрч болгосон тухай үг бичигдсэн байдаг. 그래서 이스라엘 민족은 하나님의 증인입니다. За тийм учраас энэ Израиль гэдэг үндэстэн өөрөө Бурханы гэрч юм. 자, 이스라엘 민족을 선택한 이스라엘 민족은 이곳에 살고 있습니다. За Израиль үндэстэн бол одоо газрын энэ хэсэгт амьдарч байна. 자, 서쪽 끝에는 미국이 있습니다. За баруун хязгаарт бол Америк байна. 동쪽 끝에는 한국이 있죠. За зүүн хязгаарт бас Солонгос байна. 그리고 이 지중해 바로 옆 세상 중앙에는 이스라엘이 거하고 있습니다. За энэ газар тэнгистэй наалдаад энэ дэлхийн төвд оршиж байгаа нь энэ Израиль улс юм. 그 세상 중앙에 거하는 백성이라고 성경에 되어 있습니다. Энэ дэлхийн төвд оршдог улс гэж Библиэлд гарсан байдаг. 자, 이스라엘 민족을 선택한 목적이 있습니다. Израиль ард түмнийг сонгож авсан зорилго гэж байна. 네, 세 가지입니다. Энэ нь 3 зорилготой. 세 가지 이거 잘 기억해 두셔야 За 됩니다. тэгэхээр энэ 3 зорилгыг та бүхэн сайн санаад авчих хэрэгтэй. 이 우리가 그 모여서 대면에서 집회를 하게 된다면 이거 시험을 볼 텐데 잘 기억하셔야 됩니다. За тэгэхээр яг нүүр нүрээ хараад энэ зааландаа семинар хийж байсан бол одоо энэнийхээ араас шалгалт авах байлаа. Тэгтээ та бүхэн одоо сайн санаад сонсорой. 자, 첫 번째 이스라엘 민족을 선택한 목적입니다. За эхнийх нь Израилийг сонгож авсан зорилго энэ байна. 여호와 하나님을 증거하기 위해서 증인으로 선택했습니다. Эзэн бурхныг гэрчилж нодлохын тулд тэднийг гэрч болгож сонгосон. 이스라엘 민족을 보면은 하나님을 볼 수가 있습니다. Тэгэхээр Израилийг харах юм бол бурхныг олж харах боломжтой байдаг. 그들은 역사 전체가 하나님을 증거하기 때문에 그렇습니다. Эдгээр ард түмний түүх бүхэлдээ бурхныг гэрчилдэг учраас тэр юм. 자, 그것을 오늘 우리가 배울 겁니다. За үүнийг өнөөдөр бүгдээрээ сурна. 그리고 그들은 모든 사람에게 거울로 그 민족을 선택하셨습니다. За тэгээд тэдгээр ард түмнийг бүхий л ард түмэнд толь буюу жишээ болгож сонгосон юм. 우리도 그들을 보고 배울 수 있습니다. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн тэднийг хараад тэднээс суралцах боломжтой. 그들이 복을 받는 것을 보면은 어떻게 하면 복을 받는지 알 수가 있습니다. Тэдний өрөөгдөж байгааг нь харах юм бол яавал хүн өрөөгдөх боломжтойг харах боломжтой. 그들이 저주를 받는 걸 보면 우리가 어떻게 하면 저주를 피할 수 있는지 알 수 있는 겁니다. Тэдний хараагдж байгааг харах юм бол бид бүхэн тэгвэл яаж энэ хараалыг авахгүй байж болох талаар сурах боломжтой. 자, 거울을 보는 목적이 있죠. За бид бүхэн толинд хардаг зорилго гэж байдаг үстэй. 흐트러진 모습은 단정하게 하기 위해서입니다. Өөрийнхөө одоо буруутсан, муу болсон дүр төрхөө цас янзлахын тулд байна.
이스라엘 민족을 통해서 우리 자신의 운명을 준비할 수 있는 겁니다. За Израилийн ард түмний энэ дүр төрхөөр дамжуулан бид өөрөө өөрийнхөө байгаа байдлыг засаж бэлдэх боломжтой болдог байна. 자, 이스라엘 민족은 증인으로 선택했습니다. За Израилийн ард түмнийг ихлээр гэрч болгож сонгосон юм байна. 그리고 거울로 선택했습니다. За эднэрийг жишээ тойл болгож сонгосон юм байна. 그리고 또 하나는 하나님의 시계로 선택했습니다. За бас нэг нь бурхан өөрийнхөө цаг хугацаа болгож сонгосон байна. 자, 제 손목에 시계가 있습니다. За миний одоо энэ бугунд цаг байна. 이 시계를 보면 지금이 몇 시인지 알 수가 있습니다. Тэгэлэр энэ цагаа харах юм бол одоо цаг хэд болж байгааг шууд мэдэх боломжтой. 지금 7시 반이 좀 지나고 있습니다. Одоо 7 хагас өнгөрч байна. 이스라엘 민족의 역사를 보면은 하나님의 계획이 어디까지 왔는지를 알 수가 있는 겁니다. Тэгэлэр Израиль үндэсний түүхийг харах юм бол түүх аль хэсэгтээ ирсэн бэ гэдгийг бид нар мэдэх боломжтой болох нь. 이제 내일 말씀을 들으신다면은 하나님의 계획이 얼만큼 왔는지 끝에서 얼마 정도 남았는지 여러분들이 알게 될 겁니다. Тэгэлэр маргаашийн үгийг сурах юм бол та бүхэн бурхны төлөвлөсөн түүх аль хэсэгтээ ирж төгсгөлөөс хэр хугацаа үлдсэн юм бэ гэдгийг мэдэх боломжтой. 그래서 이스라엘 민족은 하나님의 시계로 선택된 겁니다. Тийм учраас Израилийн ард түмэн бурхны цаг болж сонгогдсон байна. 자, 이스라엘 민족에 대해서 우리가 조금 자세히 배울 필요가 있습니다. Тэгэхээр энэ Израиль үндэсний талаар бид өхөн илүү бас тодорхой сурах шаардлага байгаа юм. 하나님은 이스라엘 민족을 선택하시면서 세 가지 복을 약속하십니다. Тэгэхээр бурхан энэ Израилийн ард түмнийг сонгонгоо 3 төрлийн одоо амлалтыг өгсөн байна. 그러니까 세 가지 약속하고 약간 다릅니다. За 3 төрлийн өрөөлийг өгсөн байна. Дөрөвний 3 төрлийн амлалтаас арай өөр. 아브라함에게 세 가지 약속하신 것은 땅과 민족과 복이었습니다. За Авраамд айлдсан бурханы тэр амлалт бол тийм ээ газар нутаг, үндэстэн тэгээ ерөөл байсан. 아브라함의 후손이 이스라엘 민족에게 약속하신 것은 세 가지 복이었습니다. За гэтэл Авраамийн үр өдөн болох Израилийн ард түмэнд амласан зүйл нь 3 төрлийн ерөөл байсан байна. 첫 번째는 돈 버는 복입니다. За эхнийх нь мөнгө олох тийм ерөөл байна. 자, 이렇게 돼 있습니다. За энэ дээрээс харах юм бол ингэж гарч байгаа. 신명기 8장 17절 18절에 하나님께서는 그들에게 돈 버는 재능을 주신다고 말씀하십니다. За дээд хууль 8-ын 17 18 дээрээс харах юм бол бурхан бидэнд мөнгө дэмэ олох тийм хүч тэнхийг өгсөн гэж гардаг. 실제로 그들은 전 세계에 가장 많은 돈을 그들이 쥐고 있습니다. Гэтэл одоо бодитоор харах юм бол тэдгээр хүмүүс чинь дэлхийн дийлэнх мөнгийг өөрсдийнх болгосон байна. 홍콩 최고 갑부도 유태인입니다. Хонконгийн хамгийн баян хүн 유대 хүн байна. 그리고 이스라엘 땅에 이 돈으로 환산이 안 되는 어마어마한 바다도 있습니다. За дээрэс нь Израилийн газар нутаг дээр мөнгөөр одоо хэмжиж зүйрлэхийн аргагүй асар их баялагтай тийм нуур нэг байна. 전 세계에 돈을 쥐고 있는 게 유태인들이 맞습니다. За тэгэлэр судлаад үзэх юм бол энэ дэлхий дээр мөнгийг атгаж байгаа үндэстэн нь 유대 гэдэг нь тодорхой юм. 그리고 신명기 28장 13절에 보면 내가 너희로 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 해주겠다라고 약속하십니다. За дээрэс нь дэд хууль 28-ийн 13 дээрээс харуул би чамайг толгоо болгон сүүл болгохгүй гэдэг үг гардаг. 그들은 모든 분야에서 머리가 되는 겁니다. Гэтэл эдгээр хүмүүс чинь бүхий л салбарт толгой нь болоод байгаа юм. 1800만 유태인이 이스라엘 민족을 말합니다. За 10 сая 유대чүүд гэдэг нь энэ Израильчүүдийг хэлж байна. 전 세계를 쥐락펴락하고 있습니다. Энэ дэлхийг атхандаа атгаж байна гэж байна. 자, 이 사람 스티븐 스필버그입니다. Стивен Спилберг гэдэг хүн байна. 조지 소로스입니다. Жорж Сорс гэдэг хүн байна. 그리고 러시아 사람이지만 유태인인 베레조프스키입니다. Бережовский гэдэг байгаа энэ одоо Орос нэртэй боловч 유대 гаралтай хүн байна. 미국 국무장관을 역임했던 올브라이트라는 여자입니다. За тийм ээ одоо Америкийн одоо сангийн сайд байсан Override гэдэг эмэгтэй байна. 유태인입니다, 다. За эдгээр хүмүүс бүгдээрээ одоо 유대 хүмүүс байна. 전 세계 노벨상의 3분의 1을 유태인들이 가졌습니다. За дэлхийн Нобелийн шагнал хүртсэн хүмүүсийн 3/1-ийг 유대 хүмүүс эзэлж байна. 미국 인구의 2%밖에 안 되는 그들이 미국을 쥐락펴락하고 있습니다. Америкийн хүн амын 2% ч хүрэхээргүй тэр тэдгээр хүмүүс чинь энэ Америк улсыг атхандаа атгаж байна. 미국 의회 행정부 유태인들이 다 쥐고 있습니다. За тэгэлэр Америкийн улсын хурлын энэ суудлыг 유대чүүд атгаж байна. 세계를 움직이는 유태인들이 얼마나 그 모든 곳에 머리가 돼 있는지 이 신문에 보면 나옵니다. За тэгэлэр бүхий салбарт ингээд судалгаа хийгээд үзэх юм бол тэргүүлж байгаа хүмүүс нь дийлэнх нь 유대чүүд байна гэдэг судалгааг бид бүхэн харах боломжтой. 그들은 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 해준다고 약속을
하나님께서 지키고 계십니다. Тэд нарыг сүүл болгохгүй толгой болгоно гэдэг амлалтаа бурхан сахисаар байгаа юм. 그리고 이 여호수아 23장 10절에 보면은 그들이 하나님의 말씀을 순종할 때 한 명이 1000명을 이길 수 있게 해준다는 약속의 말씀이 있습니다. За тэгээд Яшуа 23 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол тэд нэр бурханыхаа үгэнд дуулууртай байх юм бол тэдний нэг хүн дайсныхаа 1000 хүнийг цохих болно гэсэн тийм амлалтын үг байдаг. 실제로 20세기 초반에 그들은 나치에 의해서 거의 없어질 정도로 망했었습니다. За бодитоор тийм ээ 20 дугаар зууны эхэнд тэд нэр нацистуудаас болоод бараг л үгүйрэн хомрлон устгагдах чинээний алуулсан байдаг. 근데 몇 년 후부터 그들은 싸움에서 져본 적이 없는 나라입니다. Гэтэл тэр үйл явдлаас хэдхэн жилийн дараахан удаагүй байж итэл түүнээс хойш дайцсан бүхий л тулаанда ялагдж үзээгүй тийм түүхийг дагуулдаг. 1948년 그들이 독립한 이후 그들은 4차에 걸친 중동 전쟁을 치르게 됩니다. За 1948 он тусгаар тогтнолоо даралсны дараа тэрнээс хойш 4 удаагийн ойрох дорнодын дайнд дэгдсэн байна. 물론 다 이겼죠. За мэдээж энэ бүх дайнд ялсан. 자기들보다 10배, 100배가 넘는 군대도 다 이겼습니다. Өөрөөсөөс нь 10 дахин 100 дахин их тийм зэрэг армийг хүртэл тэд ялсан. 자, 3차 중동 전쟁이 끝난 다음에 이 땅을 다 빼앗은 겁니다. За тэгээд ойрох дорнодын 3 дугаар дайнд дуусны дараа эргэн тойрондох энэ газар нутгаа бүгдийг эзэлсэн байна. 그리고 전쟁 후에 포로를 교환하는데 3명이 1155명과 교환을 합니다. За тэгээд дайн дуусны дараа олзны зэргүүдээ хоорондоо солилцсон. Гэтэл 3 хүнээ 1155 хүнээр солисон байна. 6명하고 4500명을 교환을 하는 겁니다. За 6 хүнийг 4500 хүнээр солисон байна. 자, 이스라엘 군인 6명을 받는데 4,500명의 적군을 포로로 잡았던 적군을 돌려보내는 겁니다. Тэгэхээр Израиль улс өөрийнхөө 6 зэргийг өөртөө авахын тулд тийм ээ олзонд авчихсан байсан 4500 олзны дайсны зэргийг одоо зөрүүнд нь өгч байна гэсэн. 여기 이 상병 한 명을 구하려고 이스라엘 하마스 포로 1027명을 보내준 겁니다. За тэгэхээр энэ ганц хүнийг тийм ээ одоо аврахын тулд Хамаст тийм ээ 1027 олзны зэрэгээр солисон байна. 한 명이 1000명을 당하리라는 약속을 지금도 하나님은 지키고 계십니다. Танаа нэг хүн 1000 хүнийг зохих болно гэсэн тэр амлалтын үгээ бурхан одоо ч сахисаар байгаа юм. 이 아마 투가이막 정도 땅 덩어리도 안 될 거예요. 이스라엘 땅의 크기가. Израилийн газар нутгийн хэмжээ гэх юм бол одоо Төв аймгийн хэмжээнд ч бараг үргээргүй тийм л жижиг улс байгаа. 근데 핵무기가 600개가 있답니다. Гэтэл цөмийн зэвсэг тэдэнд 600 орчим бөмбөг байна гэж. 아랍이 이스라엘을 함부로 건드리지 못합니다. Тэгэлэр Араб Израилийг одоо хамаагүй тийм ээ хөндөж чадхааргүй болсон. 왜 그들에게 핵무기가 있거든요. Яагаад вэ? Тэдэнд цөмийн зэвсэг 그리고 байгаа баг. 자기 나라 백성들은 전부 다 지하 방공으로 100% 들어갈 수 있게 해놨어요. За тэгээд өөрийнхөө улс орны үндэстнүүдийг тийм ээ газрын дор бүгд тийм ээ халахвч оргомжинд орохоор тийм болгочихсон баг. 아주 그들은 강대한 나라가 돼 있습니다. Дээрээс нь тэд үнэхээр хүчрэх улс болчихсон баг. 하나님은 약속을 지키시는 분입니다. За тэгэхээр бурхан бол өөрийнхөө амлалтыг сахидаг нэг юм. 그들에게 돈 버는 복을 주겠다고 했습니다. Тэдэнд мөнгө олох тийм ээ чадварыг хүчтийнхээ өгье гэсэн. 전 세계에 돈을 그들이 주고 있습니다. Бүх дэлхийн мөнгийг тэд нэр атгаж байгаа. 마이크로소프트 회장, Тийм ээ Microsoft компани захирал. 페이스북을 만든 마크 저커버그 За Facebook-ыг зохион бүтээсэн Марк Зукерберг. 다 유태인입니다. Эдгээр хүмүүс чинь бүгд л юдэчүүд байна. 전 세계의 돈을 다 모으고 있습니다. Энэ дэлхийн бүх мөнгийг өөрсдөд рүүгээ цуглуулж байна. 그리고 머리가 되고 꼬리가 되지 않겠다고 해줬습니다. За тэднийг толгой болгоё, сүүл болгохгүй гэж амласан. 전 세계 모든 분야에서 가장 뛰어난 사람들이 유태인들입니다. Дэлхийд авч үзэх юм бол бүхий л төрлийн салбарт хамгийн дэргүүнд нь дээр нь байгаа хүмүүс дэлхийд л ювдэчүүд байна. 지금도 코로나 백신을 제일 먼저 맞잖아요. За одоо жигсэн коронавигийн вакцинд хамгийн дөрөнд хамрагдаад байгаа юм ч. 지금 아마 그 국민의 절반 이상이 백신을 다 맞았을 거예요. Одоо бараг л улсынхаа хүү амын талаас дээш хүмүүсийг вакцинлуулчихсан байгаа. 그들은 가장 뛰어난 민족이 되었습니다. Тэд нэр хамгийн тийм онцгой гойд үндэстэн болж байна. 그들과 싸워서 이길 수 있는 나라가 없는 거예요. Одоо бол тэдэнтэй тэмцээд дийлэх улс орон гэж байхгүй болсон. 그들을
하나님께서 지켜주고 있기 때문에 그런 겁니다. Тэднийг бурхан сахин хамгаалж байгаа учраас тэгж байна. 자, 이스라엘 민족의 역사를 간단하게 우리가 배우려고 합니다. За тэгэхээр Израиль үндэсний түүхийн талаар бүгдээрээ товчхон судалж үзэх гэж байна. 자, 보시죠. За энэ дээрээс харъя. 자, 하나님이 이 세상 많은 사람들 가운데서 아브라함을 이렇게 선택해서 가나안 땅으로 보내십니다. За бурхан дэлхийн олон үндэснээс Авраам гэдэг хүнийг сонгоод энхүү дуудсан байна. 그리고 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳습니다. За тэгээд Авраам Исаакийг төрүүлсэн, Исаак Яаковыг төрүүлсэн байна. 그리고 야곱은 12명의 아들을 낳게 돼요. За тэгээд Яаков 12 хүү төрүүлдэг. 야곱의 아내는 4명이었습니다. За Яаковд 4 эхнэр байсан. 그리고 그 4명의 아내로 말미암아 12명의 아들을 낳게 됩니다. За ингээд 4 эхнэрээр дамжуулан 12 хүү төрүүлдэг. 그 중에 11번째 아들 요셉이 이집트로 팔려가게 됩니다. Тэр дундаас 11 дэх хүү Йосеф нь Египт рүү худалдагдаад явах болсон байна. 처음에는 요셉을 대접을 잘해줬지만은 나중에 요셉이 죽고 나자 이스라엘 민족을 다 이제 노예로 이집트에서 삼아버린 겁니다. За эхлээд бол Йосефт Египтчүүд таатаа сайн хандаж байсан бол Йосефийг өгсөний дараа тэнд очсон бүхэл Израильчүүдийг Египтчүүд боол болгосон байна. 그리고 400년 동안 노예 생활을 한 겁니다. За тэгээд тэндээ 400 жил боолчлогдсон. 이집트의 큰 건축물들을 그 노예로 삼은 이스라엘 민족이 지었다라고 그렇게 성경에 돼 있습니다. За тэгэхээр тэр үедээ тийм ээ тэр Египтэд том баригдсан тийм том барилга байгууламжуудыг боолчлогдож байсан Израильчууд барьсан юм а гэж гарч байгаа. 그들은 400년 노예 생활을 하면서 하나님께 간절히 기도했습니다. Тэд нар 400 жил боолчлогдож амьдарч явахдаа бурхан тандан чин сэтгэлээсээ залбирсан. 하나님 우리를 이 노예 생활로부터 건져 주십시오. Бурхан минь биднийг энэ боолчлолын амьдралаас та аварч гаргаач. 아브라함에게 약속하신 그 땅으로 우리를 다시 데려가 주십시오. Авраам дамлсан тэр газар руугаа бид бүхнийг дахин дагуулж яваач. 그때 하나님께서 모세를 보내십니다. За тэр үед бурхан тэдэнд Мойсег явуулдаг. 모세가 나타나서 이집트에 10가지 재앙을 내리게 됩니다. За Мойсе гарч ирснээр Египтэд 10 төрлийн гамшигыг буулгасан. 이집트 왕 파라오는 너무나도 마음이 강팍한 사람이었습니다. Египтийн хаан Фараон гэдэг хүн үнэхээр сэтгэл нь хатуу хүн байсан. 이집트의 모든 강물이 피가 돼 버렸습니다. Египтэд урсаж байгаа бүхэл гол мөрөн цус болсон. 그리고 그 강에서 개구리가 올라왔습니다. За тэгээд тэр голын уснаас мэлхий гарч ирсэн. 그리고 이가 생긴 겁니다. 온 몸과 온 가축에 이가 생깁니다. За тэгэл бүхэл амьтад бүхэл хүнд бөөс халдсан баг. 온통 파리가 들끓는 이집트 전체가 파리가 들끓는 겁니다. Египтийн бүх газар нутгаар дараа нь дүүрэн ялаа орж ирсэн баг. 짐승들이 그 질병에 걸립니다. За амьтад мал нь тийм ээ тагал өвчин туссан баг. 그리고 우박이 쏟아집니다. За гэтэл тэгж идэл тэнгэрээс мөндөр унсан баг. 근데 그 재앙을 당하면서도 이집트 왕이 끝까지 이스라엘 민족을 보내주지 않은 겁니다. За ийм гамшгуудыг авч үзээд байгаа хэрнэл Египтийн хаан Израильчүүдийг суллаж явуулахгүй байсан. 온 땅을 어둡게 만들었습니다. Ингээд бүх газрыг нь харанхуй болгосон байна. 이집트 왕은 그래도 보내지 않았습니다. Египтийн хаан тэгсэн ч тэднийг явуулаагүй. 메뚜기가 와서 온 곡식들을 다 먹었습니다. Зарцаа нүүдэл хурж ирээд бүхэл үр тариаг нь бүгднийг цөмөлж идсэн байна. 그래도 이집트 왕은 보내주지 않았습니다. За гисэн ч Египтийн хаан тэднийг явуулаагүй. 마지막 10번째 재앙이 오게 된 거예요. За ингээд хамгийн сүүлчийн 10 дахь гамшиг тэдэн дээр 그 ирсэн. 10번째 재앙은 이집트에서 첫 번째 태어난 짐승과 사람은 다 죽여버리는 겁니다. Тэгэхээр тэр 10 дахь гамшиг нь юу вэ гэхээр Египт газар дээр төрсэн мал хүн малын бүх уугнууд үхэх гамшиг байсан. 첫 번째 짐승, 첫 번째 아들은 다 죽이게 되는 겁니다. Тэмээ малын анхны төл, хүний анхны ууган хүн бүгд өөхөх тийм гамшиг байсан. 하룻밤 사이에 이집트 전체의 첫 아들이 싹 죽어버린 겁니다. За нэг өдрийн шөнөл гэхэд Египтэд төрсэн бүх уугнууд өөхөх болсон байна. 그래도 안 보내준다면 그 다음은 어떻게 됐을까요? За тэгсэн ч хэрэг явуулаагүй байсан бол тэрний дараа юу болох байсан бол 만약 그랬다면은 이집트 전체를 다 죽여버렸을 겁니다. магадгүй хэрэг тэгээгүй явуулаагүй байсан бол Египтийг тэр чигт нь өхүүлэх байсан ч байж болно. 근데 이집트 왕이 그제서야 손을 들고 이스라엘 민족을 내보내 줍니다. За тэр үед л Египтийн хаан гар өргөн бууж өгч Израильчүүдийг явуулдаг. 이스라엘 민족은 400년 노예 생활했으니까 그 주변 이집트 사람들 집에 가서 그동안 못 받은 돈을
얻어냅니다. За тэгээ 400 гаруй жил тийм ээ боолчлогдож амьдэрсэн учраас явхаасаа өмнө тэнд байсан Египтчүүдээс өөрсдийнхөө боолчлогдсон тэр хөлсөө бүгдийг цуглуулж авсан байна. 그 많은 재물을 갖고 이집트 땅을 나오는 겁니다. Ингээд тэр хэд хөрөнгийг олзолж аваад Египтийн газар нутгаас гардаг. 이집트 땅에는 아들이 죽었기 때문에 다 울고 있습니다. За Египтийн газар нутагт хүүхдүүд нь бүгд үхчихсэн байгаа учраас бүгд л уйлалдаж байна. 이스라엘 민족을 내보냈습니다. Тэгээд Израильчүүдийг явуулчихсан. 며칠이 지난 다음에 이집트 왕이 너무나도 억울한 겁니다. Хэд хоног өнгөрсний дараа Египтийн хаан дэндүү гомдолтой уур хилэндээ санагдсан байна. 그래서 이집트 전차를 끌고 이스라엘 민족을 광야로 쫓아옵니다. За тэгээд Египтийн морд цэргүүдээ хөллөөд Израилийн араас нэхэж ирдэг. 이스라엘 사람들이 한참 가다 보니까 바다가 앞에 있는 겁니다. За Израильчууд нэлээд яваад байсан чинь явсаар эцэстээ нэг тэнгисийн өмнө очиод тулдаг байна. 그리고 뒤에서는 이집트 군대가 쫓아오는 겁니다. Гэтэл араас нь харсан чинь Египтийн цэргүүд нэхэд ирж байна. 앞에는 바다요, 뒤에는 이집트 군대가 오는데 이스라엘 민족은 어떻게 해야 될까요? Урдалд нь том тэнгис байгаад байдаг, ардалд нь Египтчүүдийн цэрэг ирж байдаг. Одоо Израилийн ард түмэн яах вэ? 그때 하나님께서 모세에게 바다를 향해서 지팡이를 내어 밀라고 말씀하십니다. Тэр үед нь бурхан Мойсед хандаж далайн зүг тийм ээ тайгаа сунг гэж хэлсэн байдаг. 그러자 바닷물이 갈라진 겁니다. За тэр үед далайн ус хуваагдсан байгаа юм, тэнгисийн ус. 이스라엘 민족은 바다 사이로 지나갔습니다. За Израилийн ард түмэн тэр хуваагдсан тэнгисийн голоор гатлсан. 뒤늦게 이집트 군대도 따라 들어왔습니다. Түүний араас тийм ээ нэхэд Египтийн цэргүүд жигсэн орсон. 그런데 이스라엘 민족이 다 빠져나오자마자 바다를 하나님이 덮어버렸습니다. За тэгэлэр Израилийн ард түмэн гаталж гарч дуусны дараа бурхан далайн усыг эргэлж нийлүүлсэн байна. 자, 이집트 군대는 바다에서 다 몰살했습니다. За ингээд Египтийн цэргүүд тэр үед бүгд тэнгисийн усан живж өгсөн. 그게 출애굽 사건입니다. Энэ нь Египтээс гарсан үйл явдал юм. 영화 10개에 그 사건이 나와 있었습니다. За тэгээд кино болгоод энэ үйл явдлыг ойлгоход амархан хийчихсэн байна. 잠깐 보도록 За 하겠습니다. тэрийг түрхэн хамтдаа харцгаая. Hear, O Israel! Remember this day when the strong hand of the Lord leads you out of bondage. Behold his mighty hand! Who shall withstand the power of God? Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God. 성경
출애굽기 14장에 이 내용이 나옵니다. За Библийн Гэтэл номын 14-р бүлэг дээр энэ үйл явдал гарч байгаа. 자, 이 성경의 모든 내용이 진리고 사실이라면 이 사건도 사실인 겁니다. Тэгэхээр Библийн бүхий л агуулга өөрөө бодит туйлын үнэн муу юм бол энэ үйл явдал жигсэн үнэн байх учиртай. 그래서 이 사건이 진짜인지를 확인하기 위해서 이제 고고학자들이 이집트 카이로 박물관으로 간 겁니다. За тийм учраас энэхүү үйл явдал үнэхээр үнэн болж байсан уу гэдгийг археологийн эрдэмтэд судлахын тулд тийм ээ Египтийн Кайрод очсон байна. 자, 카이로 박물관에 가면은 이집트 왕의 역대 미이라가 다 보관이 돼 있습니다. За Египтийн Кайри хотын музейд очиод үзэх юм бол түүхэн явцад байсан бүхий л хаадынхан мира зандаршуулсан шарил байдаг. 이 출애굽기 14장에 보면은 이집트 왕은 이 바닷물 속에서 빠져 죽었습니다. За гэтэл 14-р бүлэг дээрээс харах юм бол энэ үед байсан Египтийн хаан тухайн үед жигсэн далайн усан живж өгсөн. 예, 시편 136편에도 이집트 왕이 바다에서 죽었다라고 기록되어 있습니다. Уул 136 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Египтийн хаан жигсэн тэр тэнгисийн усан живж өгсөн тухай гарч байгаа. 그렇다면 미이라 중에 바닷물에 빠져 죽은 왕이 있을 것이다. За тэгвэл энэ зандаршуулсан шарил дотор далайн усан живж өгсөн хааны шарил байж л таарна. 그리고 그 왕은 모세와 동시대 왕일 것이다. Тэгээд тэр хаан бас дээрэс нь Мойсетэй адил үед амьдарч байсан тийм хаан байж таарна. 그래서 카이로 박물관으로 간 겁니다. Ингээд Кайригийн музейд очиж үзсэн байгаа. 예, 근데 그 미이라를 찾았을까요? 못 찾았을까요? За тэгээд тэрний үр дүн тэр зандаршуулсан шарилыг олсон болов? Олоогүй болов? 찾았습니다. Олсон юм аа. 저도 카이로 박물관에 갔었습니다. Би жигсэн Кайригийн музейд очиж үзсэн. 그리고 그 미이라를 찾았습니다. Тэгээд тэр зандаршуулсан шарилыг олсон. 그리고 그 미이라 앞에서 사진도 찍었습니다. За тэгээд тэр шарилын өмнө очиж бас зураг дарсан. 여러분들에게 보여주기 위해서 그 미이라 사진도 찍어왔습니다. Та бүхэн бүр харуулахыг хүссэндээ тэр шарилын зургийг дараад ирсэн. 그때 제가 목숨 걸고 찍었어요. Тэр үед бүр амиа зэнд нь 50 барин байж тэр зургийг дарж явсан. 경찰하고 군인이 기관총 메고 지키고 있었습니다. За тэгэхээр чин тэр цагдаа байна, цэрэг байна, хамгаалтын бүх албаных нь буу үүрээ тэрийг сахиад байж байдаг 근데 байхгүй. 사진을 꼭 찍고 싶은 거예요. Тэр орсон бүр зураг дармаар санагдаад болж өгдөггүй. 그래서 후레쉬 그 카메라 후레쉬 터지지 않게 해가지고 몰래 찍었습니다. За тийм учраас тийм ээ гар утасны маа нөгөө спичийг асхааргүй болгоод тэгээд нууцаар зураг дарсан. 그리고 신문에도 나왔습니다. За энэ тухайн мэдээлэл сонин дээр хүртэл гарсан. 보십시오. За та бүхэн хараарай. 자, 출애굽기 14장 21절 23절에 보면은 밤새도록 바닷물을 물러가게 하고 이집트 군대가 빠져 죽었다라고 기록하고 있습니다. За гэтэл 14-ийн 21-ээс 23, 28 дугаар шил дээрээс харуул далайн усыг урхан тийм ээ дорны салхиар хуваагаад араас нь орсон тийм ээ Египтийн цэргүүдийг далайн усаар бүрхэж алсан тухай гарч байгаа. 성경대로 됐는가 확인해 보면 되잖아요. За тэгвэл энэ Библийн үгийн дагуу босно уу үгүй юу гэдгийг шалгахад л болно. 1975년도 한국 신문입니다. За 1975 онд гарч ирсэн Солонгосын сонин байна. 자, 이집트 모세를 추적하다 죽은 왕은 누구인가? Мойсег хөөж яваад өгсөн хаан хэн байв? 여기 19조 메르납타라는 것이 밝혀진 겁니다. Гэтэл 19 дэх хаан болох Мернафтах гэдэг хаан байсан гэдэг нь тогтоогдсон байна. 여기 읽어보면은 그런 내용이 나옵니다. За энэ дээрээс уншаад үзэх юм бол тийм агуулгууд гарч байгаа. 바닷물에 빠져 죽었기 때문에 모든 몸에 소금기가 덮여져 있는 겁니다. За далай тэнгисийн усан живж өгсөн хүн учраас бүхий л биед нь давас шингэж гисэн байгаа. 그리고 시간이 한참 지난 다음에 건져 올렸기 때문에 눈썹이랑 모든 털들이 다 빠져 있는 겁니다. Нэлээд цаг өнгөрсний хойно тэр уснаас гаргаж авсан учраас тийм ээ үс хөмсг нь бүгд унчихсан байгаа. 그리고 귀가 물고기가 뜯어 먹은 듯 왼쪽 귀가 떨어져 나가서 없습니다. За зүүн талын чихийг нь харах юм бол загас хэмгэлж эцсээр байгаад байхгүй болчихсон юм шиг зүүн талын чихэхгүй болсон байна. 그리고 그 왕의 무덤 비문에 이스라엘 민족은 다 괴멸됐다라고 기록해 놓은 겁니다. За тэгээд тэр хааны хөшөөний бичээсэн дээрээс авч үзэх юм бол Израилийн ард түмэн бүгж устж үгүй болсон тухай бичсэн байгаа. 자, 이게 메르넵타입니다. Энэ нь нөгөө Мернефтах гэдэг байна. 왼쪽 귀가 물고기가 뜯어 먹어서 없습니다. За зүүн талын чихийг харах юм бол загас хэмгэлж эцсээр байхгүй болсон байна. 이건 제가 찍은 겁니다. Энийг бол би өөрөө дарсан. 자, 이 왼쪽 귀는 떨어져 나갔고요. За зүүн талын чих нь байхгүй. 온 몸에 하얗게 소금기가 덮여 있는 부분이 지금도 나옵니다. За бүх үеинд нь тийм ээ давсны чанар үлдэж гисэн давс ингээд цайраад харагдаж байгаа нь энд байна. 오른쪽 귀는 남아 있죠. За баруун талын чих нь бол байгаа биз.
그리고 왼쪽 발가락들도 다 떨어져 나간 겁니다. За зүүн талынхан хөлийн хуруу хүртэл бүгд салаад унчихсан байна. 좀 흔들렸지만 제가 찍은 거 맞습니다. За сарничсан ч гэсэн ямар тааж энэ зургийг бол би өөрөө дарсан зураг. 그리고 그 왕의 비문입니다. За тэгээд тэр хааны одоо хөшөөний бичээс байна. 이스라엘 민족은 괴멸되어 그 자손은 없다. Израилийн ард түмэн мөхөж устан үр удман гэж байхгүй болсон. 이게 이스라엘이라는 단어입니다. Энэ бол Израиль гэсэн тийм бичиг үсэг байна. 그 왕의 그 평생 일대기를 쭉 적어놓고 맨 뒷부분에다가 이스라엘이 망했다. 자기가 망했지만 그렇게 기록할 수는 없으니까 그렇게 써놓은 겁니다. За тэгэхээр энэ хааны амьдарч байх хугацаанд хийсэн тийм ээ ажил үйлсийн талаар бичиж байгаад хамгийн сүүлд нь Израилийн ард түмэн мөхөж устсан. Уул нь өөрөө сүрсэн ч гэсэн тэгж бичих боломжгүй учраас ингэж бичсэн баг. 그리고 또 학자들이 이게 접니다. 제 За энэ бол би байна. 22살 때 모습 같죠? Бараг 22 настайтай байсан юм шиг байгаа зү. 그때 가서 사진을 찍었던 겁니다. За тэр үед очиод би зураг дарсан. 모세의 기적은 바람의 힘이었다. Мойсегийн гайхамшиг бол салхины хүчээр болсон. 모세의 기적 바람이 만들었다. Мойсегийн гайхамшигыг салхи тийхүү үүсгэн бий болгосон. 성경에도 그렇게 돼 있습니다. За Библиэлд жигсэн угаасаа тэгж гарч байгаа. 밤새도록 동풍으로 바닷물을 물러가게 했다고 돼 있었잖아요. За шүнжин дэмээ дорны хүчит салхиар далайн усыг ухраасан гэж гардаг үстэй. 이스라엘 민족이 건넌 곳이 여기입니다. За Израилийн ард түмний гаталж гарсан газар яг энд байна. 이곳에 멈춰 있던 겁니다. Энэ газарт буудалж байсан байна. 자, 이 보시면은요. 이 협곡이 좁기 때문에 여기만 막고 있으면 이집트 군대는 쫓아오지 못하는 겁니다. За тэгэхээр энэ хавцлаас өртсөн байдаг учраас яг энэ үүдийг л хаачих юм бол Египтийн цэргүүд тийм ээ дахиж орж ирэх боломжгүй байгаа юм. 그리고 이스라엘 민족은 이곳에서 대기하고 있다가 물이 갈라지자 건너간 겁니다. Израилийн ард түмэн энэ ирэг дээр хүлээж угаад ус хуваагдсан магц тэр голыг гаталж гарсан байна 근데 гэсэн. 이 바다 밑이 또 특별한 거예요. Гэтэл энэ далайн ёроол бас өөрөө их онцгой байж таарсан. 다른 바다 쪽은 이렇게 협곡으로 돼 있습니다. За өөр 바다 далайн 밑이. тийм ээ өөр далайн хажууханд нь байгаа далайн ёроолыг аваад үзэх юм бол гүн хавцлаас бүрдсэн байгаа. 근데 이곳만 평평한 겁니다. Гэтэл яг энэ газар л өөрөө тэгшгэн тийм талбар байсан. 이스라엘 민족을 건너가게 하기 위해서 마치 하나님이 준비해 놓은 위치처럼 그렇게 돼 있는 겁니다. Яг л Израилийн ард түмнийг гаталж гаргуулахын тулд бурхан урдаас бэлдсэн байсан юм шиг тийм газар байсан. 구글에 가서 찾아보면은 구글어스로 보면 이곳을 찾을 수 있습니다. За Google Earth-ээр жигсэн хайгаад үзэх юм бол та яг энэ газрыг олох боломжтой. 그 바다 밑이 이렇게 돼 있는 거예요. Тэл тэнд гаталсан далайн ёроол яг ийм байсан байна. 다른 곳은 이렇게 깊은 협곡으로 돼 있어서 사람이 지나갈 수 없는데 이곳만 평지인 겁니다. Гэтэл димээ бусад далайн ёроолыг нь харах юм бол ийм гүн хавцлаар бүрдсэн байдаг учраас хүн гаталж гарах боломжгүй. Гэтэл яг энэ газар л ийм тэгш талбартай байгаа. 그리고 그 바다 밑에 잠수부들이 들어가서 보니까 옛날 이집트 군대의 병거 바퀴들의 흔적들이 남아 있는 겁니다. За тэгээд тэр далайн ёроол руу шумбагч нар ороод судлаад үзсэн чинь дээр үеийн эртний Египтчүүдийн морин дэргэний дугуйг олсон баг. 이게 병거 바퀴에 산호가 붙은 모양입니다. За энэ морин дэргэний дугуйн дээр байгалийн шүр наалдаад ургачихсан байгаа тийм байдал байна. 이런 모양입니다. Ийм хэлбэртэй байна. 지금도 바다 밑에 이것들이 그대로 있는 겁니다. Одоо ч гэсэн тэр далайн ёроол энэ чигээрээ энэ бүх холдурууд байсаар байгаа. 바퀴가 이렇게 누워져 있는 것도 산호가 붙은 것처럼 이렇게 그 바다 밑에 있습니다. За далайн тийм ээ тэр ёроолд тэрэгний дугуй ингээд дээшгээ харжчихсан шүр ургажчихсан байдалтай олдсон байна. 이건 아직 산호가 덜 붙은 금의 경우는 산호가 안 붙는다 그러는데 그런 금속인 것 같습니다. За тэгэхээр энэ бол одоо шүр бараг наалдаж ургаагүй байна. Алт байх юм бол тэр шүр бараг наалдаж ургадаггүй гэдэг тохиолдол бараг тийм байж таарахаар байна. 이집트 박물관에 있는 병거 바퀴의 모양입니다. За Египтийн музейд очиод үзэх юм бол тэр морин дэргнийхэн дугуй яг ийм байдаг. 이곳에서 이곳으로 지나간 겁니다. За тэр захаас наашаага гаталж гарч ирсэн байна. 그리고 그곳에서 이제 이 유물들이 발굴이 됐던 겁니다. За тэгээд тэр далайн ёроолоос янз бүрийн олдурууд олдсон байна. 자, 이거는 그 솔로몬이 이스라엘 민족이 애굽을 나올 때 그걸 기념해서 돌기둥을 양쪽에 세워놨답니다. За Соломон Египтээс Израилийн ард түмэн гарч ирсэн дурсгал болгоод хоёр талд нь тиймээ ийм дурсгалын чулуу хөшөө босгосон гэж гардаг. 이 건너편에 하나 반대쪽에 하나 있었답니다. За эргийн нөгөө талд нь нэг байгаад тиймээ эсрэг талд нь бас нэгийг босгосон гэж гардаг. 근데 하나는
남아 있었답니다. Гэтэл нэг нь бол тэр чигээрээ үлдсэн байсан гэж ярьж байгаа. 이 위치가 맞습니다. За яг энд байсан байршил бол мөн байгаа. 이것도 실제 사실이었던 겁니다. Энэ үйл явдал жигсэн бодитоор болж исэн үнэн үйл явдал байна. 2000 оны хавар робот тавьсан тах За далайн ёроол руу шумбагч оруулж том байна. эвдэрсэн хэсгүүд эхний хаалт дээр нэг төрлийн сонин дүрстэй зүйл далайн ёроолоос алтлаа. Тэр бол босоо модон дээр бөөрхий зүйл тогтсон ширээ хэлбэрийн зүйл байв. with a coral encrusted base, a straight shaft, and a circular top. Тэр нь 90 градусын тодорхой өнцгтэй буюу дугуйн гол төмөр ба дугуй хоорондын өнцөг байлаа. Та бүхэн ч гэсэн янз бүрийн хэлбэрийн байгалийн шүр ба хүний бүтээсэн зүйлдер ургасан шүрийн ялгааг мэдэх байхаа. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. Энэ дунд байгаа бөөрхий зүйл нь хугарсан гол тэглэг ба холбоос хэлбэртэй байна. Энэ нээлт нь хоёр төрлийн чухал ач холбогдолтой юм. This discovery was significant for Нэг нь эртний Египтэд ийм хэлбэрийн дугуй хийж байсан цаг үе ба Мосе Улаан тэнгисийг гаталсан гэж бодож байсан цаг үеийг тодорхой болгосон бөгөөд proposed Nueva crossing site. 자, 보시다시피 바다 밑이 평지죠. За та бүхний харж байгаачлан энэ далайн ёроол тийм ээ ёроол тэгшхэн байгаа үз. 이스라엘 민족이 지나갈 수 있는 바다 밑이었던 겁니다. Израилийн ард түмэн гаталж гарч болох үз тийм далайн ёроолтой байсан. 자, 이스라엘 민족이 홍해를 지나간 다음에 그 앞에서 만난 곳이 신의 산이었습니다. За Израилийн ард түмэн улаан тэнгисийг гаталж гараад хамгийн дөрөнд очиж буудалсан газар нь Синай уул байсан. 자, 신의 산에서 이스라엘 민족과 하나님은 언약을 맺습니다. Энэ Синай уулан дээр хурж ирэнгүүт Бурхан болон Израильчууд хоорондоо нэгэн гэрээг байгуулсан. 거기서 십계명을 받죠. Бас тэнд байхдаа 10 хуулийг авсан. 그들에게 하나님은 너희가 하나님의 말씀을 순종하면 복을 주시겠다라고 약속하십니다. За тэдэнд хандаж Бурхан та нар хэрэг Бурханыхаа үгэнд дуулууртай байх юм бол би та нарт ерөөлийг өгнө гэж хэлсэн. 자, 이거 읽어보겠습니다. За бүгдээрээ энийг хамт 여기 уншийе. 복이 몇 번 나오는가 한번 세보시기 바랍니다. За энэ дээр ерөөлийн тухай хэдэн удаа гарч байгаа вэ? Бас нэг тоолоод 신명기 үзье. 28장 2절부터 6절까지입니다. Дэд хууль 28-ийн 2-оос 6 дугаар ишлэл байна. За хамт уншийе. Хэрв чи өөрийн бурхан эзэнд дуулууртай байвал энэ бүх ерөөл чам дээр бууж чамд хүрнэ. Чи хотод ч өрөөгдөн, хөдөөд ч өрөөгдөн. Биес чин төрөх үр хөөхд, газрын чин ургац, мал амтны чин төл, үхэр хоньны чин төл өрөөгдөн. Чиний сагс, талах хэсэгдэг сав өрөөгдөн. Чи орохдоо ч өрөөгдөн, гарахтаа ч өрөөгдөн. 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받습니다. Орохдоо ч өрөөгдөн, гарахтаа ч өрөөгдөн. 떡반죽 그릇이 복을 받고 종들도 복을 받고 양과 짐승들도 복을 받습니다. Та талах хэсэгдэг савн ч өрөөгдөн тийм ээ, хонь малныхан үр төл бүгд өрөөгдөн. 복이 7번 기록이 됩니다. За ерөөл 7 удаа бичигдсэн байгаа. 7은 하나님의 완전수입니다. 7 гэдэг нь Бурханы буйн төгс тоог илтгэдэг. 하나님께 순종하면 그들은 복을 받게 약속이 돼 있던 겁니다. Бурханд дуулууртай байх юм бол тэд бүрэн өрөөгдөхөөр амлагдчихсан байсан. 근데 15절부터 19절까지는 정반대의 약속이 나옵니다. Гэтэл 15-аас 19-р ишлэл дээрээс харах юм бол бүрэн эсрэг агуулга гарч байгаа. 여기서는 저주가 선포됩니다. Энэ дээрээс харах юм бол хараалын тухай хэлэгдсэн байгаа. 하나님의 말씀을 불순종하면 정반대로 복이 아닌 저주를 받게 된다고 약속을 한 겁니다. Бурханыхаа үгэнд дуулуургүй байх юм бол ерөөл биш. Тэрний бүр эсрэг зүйл болох хараалыг өөрсөдөө авах болно гэж бичигдсэн байна. 그들은 이집트에 10가지 재앙을 내리시는 하나님을 봤습니다. Гэхдээ эдгээр хүмүүс чинь Египтэд 10 төрлийн гамшигыг буулгасан Бурханыг харсан. 홍해 바다를 가르고 그들을 구원해내신 하나님도 봤습니다. Улаан тэнгисийг хуваагаад өөрсдийг нь аварсан Бурханыг тэд харсан. 그리고 신의 산에 이렇게 구름 속에 강림하신 하나님도 봤습니다. Тэгээд Синай уулын дээр үүлэн дунд залран бууж ирж байгаа Бурханыг ч тэд харсан. 하나님과 언약을 맺는 건 당연했던 겁니다. Бурхантай энэ гэрээг байгуулна гэдэг бол мэдээжийн зүйл байлаа. 자, 약속은 지키라고 있는 걸까요? 어기라고 있는 걸까요? Амлалт гэдэг чинь хоорондоо сахих гэж байгуулж байгаа болов эсвэл зөрч гэж байгуулж байгаа болов? 지키면 복을 받고 어기면은 저주를 받는데 이스라엘 민족은 지킨 것보다는 어긴 쪽이 훨씬 많았던 겁니다. Тэгэл сахих юм бол тэд ерөөлийг авч
зөрчих юм бол бид нар хараалыг авах байсан. Гэтэл Израилийн ард түмэн сагсан гэхээс илүү зөрчсөн тохиолдол нь илүү олон байсан. 자, 그들은 이 성막을 만들고 하나님과 함께 광야를 지났습니다. Бид нар ариун майхан гэдэг зүйлийг бариад зүйлийн замаар бурхантай хамт явсан. 예, 순종하면 복입니다. За дуулууртай байх юм бол тэдэнд ерөөл юм. 하나님이 그들에게 주시고자 하는 가나안 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이었습니다. Бурхны тэдэнд өгөх гэж байгаа Канаан нутаг бол сүү бал урсан тийм сайхан нутаг байсан. 그들이 가나안 땅에서 염탐꾼이 돌아올 때 그 포도 한 송이를 두 사람이 어깨에 메고 왔다고 말합니다. За тэд нэр Канаан нутагт орохоос өмнө тагнуулыг илгээсэн. Гэтэл тэндээс авч гарч ирсэн тийм ээ нэг хонгорцог усан үзмийг хоёр эр хүн тэгнээд ирсэн тухай гардаг. 하나님이 복을 실제로 주셨던 겁니다. Бурхан тэдэнд жинхнээсээ ерөөлийг өгсөн. 근데 그들이 하나님을 떠나고 우상을 숭배하면은 저주를 받는다라고 약속하신 겁니다. Гэтэл тэд нэр бурхнаас холдоод хиймэл шүтэн шүтэж тийм ээ дуулуургүй байх юм бол хараалыг авах тухай хэлсэн. 그리고 그 약속은 이제 그 정확하게 이 하나님과 이스라엘 민족이 언약을 맺게 된 За 겁니다. ийм тодорхойгоор Израилийн ард түмэн болон бурхан хоорондоо гэрээ байгуулсан баг. 그리고 그들은 모세가 죽고 나서 여호수아의 인도를 받고 가나안 땅으로 들어갑니다. За тэд нэр Мойсег өгсөний дараа Йошуагаар өдөрдүүлээд Канаан нутаг руу ордог. 이 여호수아 24장에 보면 여호수아는 하나님과 이스라엘 민족 사이에서 다시 그 언약을 이제 다시 확인시켜 줍니다. За Йошуа 24-р бүлэг дээрээс харах юм бол бурхан болон Израилийн ард түмний хооронд Йошуа дахин өнөөх гэрээ амлалтыг дахин баталгаажуулдаг. 너희가 하나님을 섬기든지 다른 신을 섬기든지 섬길 자를 택하라. Та нар бурхан эзэндээ үйлчлэх үү эсвэл өөр шүтэнд үйлчлэх үү өөрсдийнхөө үйлчлэх нэгнээ сонго. 나와 내 집은 여호와 하나님만 섬기겠노라고 약속합니다. Харин би болон манай гэрийнхэн эзэн бурханд үйлчлэх болно гэдгээ зарлан хэлдэг. 이스라엘 모든 민족이 우리도 하나님만을 섬기겠다라고 약속을 합니다. За дээр үед Израилийн бүхэл ард түмэн бид ч гэсэн ялгаагүй эзэн бурхандаа үйлчлэх болно гэж хэлдэг. 그리고 그 약속을 그들은 여호수아가 죽자마자 그 약속을 어기기 시작합니다. Гэтэл Йошуа үхмэгц тийм ээ өнөөх хийсэн амлалтаа тэд зөрчиж эхэлсэн. 자, 이 사사 시대라는 시대가 있습니다. За шүүгчдийн үе гэж яригддаг үе байсан. 기드온입니다. Энэ Гидеон байна, 그리고 입다입니다. Йефта байна, 드보라입니다. Дебора байна, 삼손입니다. 삼손 байна, 사무엘입니다. 사무엘 байна. 이 사사 시대 거의 400년 가까이 그들은 하나님을 떠남으로 말미암아 하나님이 저주를 주신 시간입니다. За энэ 400 жил шүүгчдийн үе гэж яригдаад байгаа энэ хугацаанд тэд нэр бурхнаас холдсноос болоод тэдэн дээр бурхан хараал шийдэглийг буулгасан тийм үе байгаа. 다른 민족이 이스라엘 민족을 지배하게 됩니다. Өөр улс үндэстэн хурж ирж Израилийг захирж эзлэх болдог. 그들이 그 지배를 받으면서 고통스러워하며 하나님께 용서를 구합니다. За тэд нэр загиргаанд байхдаа зовж тарслаасаа болоод бурхнаас уучлал ерөөлийг хүсдэг. 그러면 사사들을 보내서 그들을 구원해 내신 거예요. Тэгхийн бол тэр үед нь бурхан шүүгчдийг илгээгээд тэднийг тэндээс нь авардаг байсан байна. 근데 사사 시대의 끝에 왕을 달라 그래서 왕을 3명을 주죠. За тэгээ шүүгчдийн үеийн төгсгөл тэд өөрсдөд маань хаан өгөөч гэснээс болоод тэд нь 3 хааныг өгдөг. 자, 사울 왕과 다윗 왕과 솔로몬 왕을 줍니다. За Саул хаан, Давид хаан, Соломон хаан гэдэг өгдөг. 한 사람이 40년씩 이스라엘 민족을 다스립니다. За нэг нь 40 жил ингээд Израилийг захирсан баг. 그 중에서 다윗 왕 때 왕인 다윗이 하나님을 참으로 공경하고 하나님을 섬기게 됩니다. За тэр үед Давид хаан байх үед хаан байсан Давид үнэхээр бурханд үнэнчээр бурханаас имэж түүнд хүндэлж үйлчилж амьдэрсэн. 하나님은 다윗이 나가는 모든 전쟁에서 다 이기게 만듭니다. Ингээд бүр Давидын хийж байгаа дайн болгонд нь бурхан түүнийг ялалтад хүргэсэн. 다윗 왕과 그 민족에게 복을 한없이 부어 주십니다. Давид болон түүний ард түмэнд бурхан ерөөлийг хязгааргүй их асгасан. 주변의 모든 나라를 정복하고 강대한 나라를 이루게 됩니다. Эргэн тойрондох бүхий л улс үндэстнээ эзэлж Израиль өөрөө хүчрэхэг улс болсон баг. 그리고 그 아들 솔로몬에게 넘겨줍니다. За тэгээд энэ улс орныг өөрийнх нь хүү болох Соломонд өгсөн. 근데 솔로몬이 하나님을 잘 섬겨야 되잖아요. Тэгвэл одоо Соломон хаан бурхандаа сайн үйлчлэх хэрэгтэй үстэй. 처음에는 잘 섬기다가
나중에 많은 아내들을 둠으로 말미암아 이민족의 신을 섬기는 것을 허용하게 됩니다. За тэгээд эхэндээ бол бурхан сайн үйлчилж байгаад дараа нь олон их нэртэй болсноос болоод тэр харь үндэсний шүддэг байсан бурхтыг шүдэж шүтгэхээр тэрээр зөвшөөрч өгдөг. 솔로몬이 하나님과 약속을 어긴 겁니다. Ингээд Соломон бурхантай хийсэн гэрээгээ зөрчиж байгаа юм. 그러자 그 솔로몬 왕이 죽고 난 다음에 그 나라는 둘로 나뉘게 됩니다. Ингээд Соломон хаан үгсний дараа өнөөх улс үндэстэн нь хоёр хэсэгт хуваагддаг. 북이스라엘과 남유다로 나뉘게 됩니다. Хойд Израиль, өмнөд Юда гэж хуваагдах 그리고 болдог. 서로 싸웁니다. Тэгээд нэгэнтэйгээ дайдаж байгаа. 그리고 북이스라엘 왕들은 더 나쁜 길로 그 나라를 끌고 갑니다. Ингээд хойд Израилийн хаад бүр илүү муу зам руу өөрийнх нь ард түмнийг улам илүү чиглүүлсэн байна. 결국 이스라엘은 그 BC 722년 아수르 제국에 의해서 아예 나라 자체가 없어져 버립니다. Ингээд Израилийн ард түмэн манай эртний өмнөх 722 онд Ассир гэдэг улсаас болоод бүрэн сүрч байгаа. 남유다는 그보다 100여 년 뒤에 그 바벨론에 의해서 BC 606년 망하게 되죠. Харин өмнөд Юдаан дүүнээс хойш 100 гаруй жилийн дараа манай эртний өмнөх 606 онд Вавилоноос болж сүрсэн. 그렇게 이스라엘은 이 이스라엘 민족은 망하게 된 겁니다. За ингээд Израилийн ард түмэн сүрэх болсон байна. 그리고 그때부터 페르시아, 헬라, 로마까지 그들을 지배하게 됩니다. За тэрнээс хойш Перс, Грек, Ром гэд ингээд тэднийг захиргуулсан байна. 600년 동안 이 민족의 지배를 받게 된 겁니다. За ингээд 600 гаруй жилийн хугацаанд харь улсад дарлагдж амьдарсан байна. 그때 예수님께서 오신 겁니다. За тэр үед нь Есүс ирсэн байна. 하나님이 모세에게도 약속하셨습니다. Бурхан Мосед хүртэл энэ тухай амласан байсан. 모세와 같은 선지자를 보내주겠다고. Мосетэй адил иш үзүүлэгчийг би та нар руу илгээнэ. 다윗 왕의 후손 가운데 왕을 보내주겠노라고. Давид хааны үр удам дундаас би та нарт жинхэнэ хааныг явуулнаа. 처음부터 약속하신 메시아 그리스도를 보내주겠노라고 약속을 했던 겁니다. Анхнаасаа та нарт амласан байсан аврагч Христ Месиаг та бүхэнд явуулах болно гэж хэлсэн. 약속대로 예수님이 오셨어요. Ингээд тэрхүү амлалтын дагуу Есүс ирсэн. 다윗 왕의 후손으로 오셨던 겁니다. Давид хааны үр удам дундаас тэр ирсэн. 이제 나라는 로마의 지배를 받기 때문에 왕족이 없어졌죠. За мэдээж улс орн нь Ромд дарлагдж байгаа учраас хааны удам мөксө байхгүй байгаа. 그러나 분명히 다윗 왕의 후손으로 예수님이 오셨습니다. Гэхдээ гарцаагүй Давид хааны үр удмаас Есүс төрсөн. 그리고 예수님은 하나님의 아들이라는 증거를 능력으로 보여주셨습니다. Тэгээд Есүс өөрийгөө Бурхны хүү гэдэг нодлогоог өөрийнхөө үйлдэлсэн тэр гайхамшигт дэмдгүүдээр дамжуулан баталсан. 귀신 들린 자를 쫓아냈습니다. Чөтгөр дидэмзүүлсэн хүний чөтгөрийг нь хөөж зайлуулсан. 병자들을 고쳐주십니다. Өвчтэй хүмүүсийн өвчнийг нь эдгээсэн. 그리고 이 배를 타고 가시는데 풍랑이 일자 풍랑을 꾸짖어서 잔잔하게 만드셨습니다. Завин цуугаад явж идэл далайн хүчит салхилангууд далайн дээр салхийг зэмлэнгүүд тэр далаа намжиж байсан. 어느 날 소경이 예수님 앞에 나온 겁니다. Нэг өдөр сохор хүн Есүсийн өмнө ирсэн. 그 소경이 너무나도 불쌍한 겁니다. Тэр сохор хүн үнэхээр их өрөвдөлтэй харагдсан байна. 예수님이 흙을 손으로 떴습니다. За Есүс эзэн газраас шороо авсан. 그리고 침을 뱉었습니다. За түүн рүүгээ тэгэж нулимсан. 손으로 이겼습니다. За түүнийг ингээд гараараа зуурсан. 그리고 이 소경의 눈에 발라줬습니다. Тэгээд энэ сохор хүний нүдэн дээр түрхсэн. 그리고 실로암에 가서 그 눈을 씻으라고 가르쳐 주셨습니다. Тэгээд Силомд очиж энэхүү нүдээ угаа гэж хэлсэн. 그 약 시키는 대로 실로암에 가서 눈을 씻었는데 눈알이 생긴 겁니다. За түүний хэлсэн үгийн дагуу Силомд очиж нүдээ угаатал түүний нүдэнд хараа орсон байна. 왜? Яагаад? 처음 사람 아담을 만드실 때 흙으로 만드셨잖아요. Яагаад вэ? Анхны хүн Адамыг бүтээхдээ тэр шороогоор бүтээсэн биз дээ. 아담을 흙으로 만드신 분이 바로 인간의 몸을 입고 오신 예수님이셨거든요. Адамыг шороогоор бүтээсэн тэр нь одоо хүний биеийг өмсөд ирчихсэн Есүс байхгүй. 그걸 보여주신 겁니다. Түүнийг харуулж өгч байгаа. 죽은 사람을 여러 명 살리셨습니다. Өгсөн хэд хэдэн хүмүүсийг амьлуулсан. 죽은 지 나흘이 된, 그래서 점점 썩어서 부패가 돼서 냄새가 나기 시작하는 나사로도 살려내십니다. Үхээд 4 онжихсан тэрнээсээ болоод ялзарч муудсан үнэр ханхалж байгаа Лазарыг хүртэл тэр амьлуулсан. 물고기 2마리와 보리떡 5개로 5,000명의 남자를 먹이고 12광주리가 남게
하신 겁니다. За 2 загас 5 далгаар 5,000 гаруй ирчүүдийг хооллоод тэрний цаана 12 сагс дүүртэл үлдээсэн. 자, 예수님이 하신 일을 다 보면은 그분이 하나님의 아들이시고 하나님이시라는 것을 사람들은 알아야 됐던 겁니다. За Есүсийн үйлсэн эдгээр бүхэл дэмдгийг харах юм бол Есүс бол бурхан юм байна, бурханы хүн муу юм байна гэдгийг мэдэх учиртай байсан. 근데 유대 종교가들은 예수님을 시기하고 미워하기 시작한 겁니다. Гэтэл Юудын шашны удирдагч нар Есүст татаархаж Есүсийг үзэн ядаж эхэлсэн баг. 그래서 예수님을 어떻게 하면 죽여버릴까? Тэгээд тэгсэндээ яавал энэ Есүсийг алж болох вэ? 예수님을 함정에 빠뜨리려고 여러 번 노력했습니다. Есүсийг хавх ураганд унгаах гэж олон удаа орлого хийсэн. 마침내 예수님의 제자 중에 돈을 좋아했던 가룟 유다라는 사람을 은 30에 매수하게 됩니다. За эцэст нь тиймээ мөнгөнд дуртай байсан Есүсийн шав болох Искариоти Юдас гэдэг үнийг худалдаж авах болсон. 유다는 은 30을 받고 예수님을 넘겨줍니다. За Юдас 30 мөнгөн зоосыг аваад оронд нь Есүсийг тэдэнд өгсөн. 예수님을 끌고 가서 자기들끼리 사형을 언도합니다. За тэгээд Есүсийг баривчилж очиод өөрсдөө шийдээд Есүс дээр тиймээ одоо цаазаараа хурлага ялд болгосон. 근데 그 자신들은 로마의 지배를 받고 있기 때문에 사람을 죽일 권한이 없습니다. Гэхдээ тэр хүмүүс чинь өөрсдөө Ромын дарлалд байгаа учраас хүнийг алах эрх тэдэнд байхгүй. 그래서 그 당시 로마 총독인 빌라도에게 끌고 가죠. За тийм учраас тухайн үед тиймээ Израилийг захирж байсан Ромын захирагч Пилат дээр дагуулж очдог. 빌라도에게 무조건 죽여달라고 얘기합니다. Пилат дээр очиод л шууд л энэ хүнийг алаад өг гэж хэлсэн. 빌라도는 예수님 뒷조사를 다 했었습니다. За Пилат бол Есүсийн араа судалгаа бол бүгднийг нь хийж гисэн байсан. 그런데 예수님은 죄를 지은 게 없습니다. Тэгээ харах юм бол Есүс бол гим нүгэл хийсэн удаа байхгүй. 로마 제국을 향해서 이 나쁜 말을 한 적도 없습니다. Ромын эзэн гүрний эсрэг янз бүрийн муу үг явуулах ярьж байсан удаач байхгүй. 그리고 다른 사람들의 마음을 다치게 한 적도 없습니다. Дээрээс нь бусад хүмүүний сэтгэлийг гомдоож тиймээ шархлуулж байсан тохиолдолж байхгүй. 빌라도는 예수님을 놓아주려고 했습니다. Пилат бол Есүсийг суллах гэсэн. 내가 보니 이 사람은 죄가 없다. Намайг харахад энэ хүн гимгүй юм байна. 근데 유대인들이 무조건 죽여달라고 말하는 겁니다. Гэтэл юдэчүүд л ямар ч утга учиргүй түүнийг алаадах л гэж үссэн. 빌라도가 어떻게 하면 예수님을 놓을 수 있을까 고민을 합니다. За Пилат яавал энэ Есүсийг суллаж болох вэ гэж бодсон. 그때 마침 유대인의 최대 명절인 유월절이었습니다. За тэр үед яг тиймээ юдэчүүдийн хамгийн дээдэлж хүндэлдэг алгасал баярын өдрөө тохиож байсан. 자, 유월절에는 죄수 한 명을 놓아주는 전례가 있었습니다. За алгасал баярын үеэр тэдэнд хориглоос нэг хүнийг нь сулладаг тийм заншил байсан байна. 빌라도는 가장 흉악한 죄수 바라바를 세웠습니다. За Пилат түүний өмнө хамгийн их тиймээ жигшүүрт гэмт хэрэгтэн Барабыг зогсоосон. 그리고 예수님을 한쪽에 세운 겁니다. Тэгээд нөгөө талд нь Есүсийг зогсоосон. 이 둘 중에 한 사람만 놓아주리라. Энэ хоёрын нэгийг нь та нарт би суллая. 살인을 행한 강도 바라바냐 아니면은 예수냐 둘 중에 선택하라. Алуурчин дээрэмчүүн болох Барабыг хүснэ үү? Эсвэл Есүсийг хүснэ үү? Та нар суллуулах нэгний сонго. 설마 살인 강도를 놔달라고 하진 않을 거라고 빌라도는 생각한 겁니다. За Пилат бол арай чин дээрэмчин алуурчныг өөрсөдөө суллаатах гэж хэлэхгүй байлгүй дээ гэж бодсон байна. 근데 유대인들이 이상합니다. Гэтэл юдэчүүд их хачиргалтай. 미쳤습니다. Ур солиорчихсан байна. 살인 강도를 놔주고 예수를 십자가에 못 박으시오라고 외치는 겁니다. Алуурчин дээрэмчнийг нь суллаад Есүсийг загалмай дээр цавдална уу гэж хашгирцгаасан. 빌라도가 어이가 없었습니다. Пилатд бол ойлгохын аргагүй байсан. 어쯤이냐? 무슨 악한 일을 하였느냐? Энэ юунд тэгж байгаа юм бэ? Тэр ямар муу юм хийсэн юм бэ? 무조건 십자가에 죽여달라는 겁니다. Ямар ч утга учиргүй л дүүнийг загалмай цавдоодох гэж хашгирсан. 자, 마태복음 27장 23절입니다. За Матай 27-гийн 23 байна. 자, 여기 보시죠. За энэ дээрээс харъя. 빌라도가 말합니다. Пилат тэдэнд хэлж байна. 어쯤이뇨? 무슨 악한 일을 하였느뇨? Яагаад тэр ямар муу юм хийсэн бэ? 근데 저희가 더 소리를 지릅니다. Гэтэл тэднэр бүр илүү чангаар хашгирч байна. 십자가에 못 박혀야 하겠나이다. 십자가에 못 박혀야 하겠나이다. Түүнийг загалмай цовдол, дүүнийг цовдол гэж хашгирч байсан. 그러면서 막 밀란이 일어나려고 하는 겁니다. За үүнээс болол тиймээ янз бүрийн бослого, хөдөлгөөн босох гэж байна. 바라바를 내주고 예수님을 십자가에 못 박게 내어줍니다. Ингээд Барабыг суллаад Есүсийг загалмай дээр цовдлуулахаар болгосон. 그리고 무리 앞에서 물을 가져다가 손을 씻습니다. За тэгээ цугларсан тэр олны өмнө ус авчирж угаад гараа угаадаг. 이 무죄한 사람의 피를 흘리는 것은 너희가 당하라고 그 피값을 너희가 당하라고 빌라도가 말합니다. Энэ гимгүү хүний цусыг урсгасан тэр цусны хариуг та нар өөрсдөө аваарай гэж хэлсэн.
그러자 유대인들 모두가 이렇게 대답합니다. За тэр үед нь юдэчүүд бүгд ингэж хариулсан. 이렇게 대답합니다. За ингэж хариулсан байна. 25절 같이 읽겠습니다. 25-ыг хамт уншийе. Тэгтэл бүх хүн түүний цус бидний ба үр хүүхдүүдийн маань дээр байг гэцгээв. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Түүний цус бидний болон бидний үр хүүхдүүдийн дээр байв. 예수님을 죽인 피값을 우리가 받고 그것도 모자라면 우리 자손 대대로 받겠습니다라고 말한 겁니다. Есүсийг алсан цусны бүрөөг бид авъя. Бид аваад хүрэхгүй юм бол бидний үр удам тэр жигтэй авах гэж хэлсэн байна. 이 말이 얼마나 무서운 말인지 그들이 몰랐습니다. Энэ хэлж байгаа үг нь ямар аимшигтай үг вэ гэдгийг бид нар өөрсдөө мэдсэнгүй. 결국 예수님은 십자가에 못 박혀서 죽으십니다. Эцэстээ Есүс загалмаа дээр цовлогдож өгсөн. 십자가를 끌고 골고다로 가시는데 예루살렘의 여인들이 쫓아오면서 울고 있는 겁니다. За загалмаага үүр эдэл дээр Голготын толгойд руу өгсөж байтал гэтэл эмэгтэйчүүд дагаж ирээл араас нь уйлж байсан. 그때 여인들을 향해서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. Тэр үед тэр эмэгтэйчүүдэд хандаж Есүс ингэж хэлсэн. 나를 위해서 울지 마라. Миний төлөө бүү үйл. 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. Өөрсдийнхөө төлөө, өөрсдийнхөө үр хүүхдийн төлөө үйл. 그들이 말했잖아요. Тэд нар хэлсэн биз дээ. 우리와 우리 자손이 그 핏값을 받겠다고. Бид болон үр хүүхдүүд маань түүний цусны хариуг авцгаая гэж. 그게 얼마나 끔찍한 말인지 유대인들은 몰랐습니다. Энэ нь ямар аимшигтай үг байсан бэ гэдгийг юдэчүүд өөрсдөө мэдээгүй. 그걸 외쳤던 사람들이 죽기 전에 로마 군대가 와서 이스라엘을 싹 초토화시켜 버립니다. Ингэж хашгирж байсан хүмүүс үхээс өмнө Ромын цэргүүд орж ирээд тэд нар Израильчүүдийг газартаа дэгшилсэн. AD 70년 사건입니다. Энэ нь манай эртний 70 оны үйл явдал байна. AD 70년에 이 로마 군대가 이스라엘 전역을 다 초토화시켜 버립니다. Манай эртний 70 үед Ромын цэргүүд Израилийн бүхий л газар нутгийг газартаа дэгшилсэн. 예루살렘에 이스라엘 민족이 120만 명이 도망쳐서 예루살렘 성 안에 있었습니다. За тэгэлэр Иерусалим руу дөрвж ирсэн, зүхтаж ирсэн хүмүүс энэ Иерусалим цайз дотор сая 200 мянга гаруй хүн байсан. 근데 5개월 동안 로마 군대가 이 예루살렘 성을 감싸고 아무도 들어가지도 나오지도 못하게 만든 겁니다. Тухайн үед Ромын цэргүүд 5 сарын хугацаанд бэхлэл босгоод энэ Иерусалим хот руу хинч орж гарахааргүй хаасан байна. 근데 몇만 명밖에 못 사는 예루살렘 성에 120만 명이 쫓겨 들어갔으니 먹을 게 금방 떨어졌을 거 아니에요. Тэгээ хэдэн 10 мянган хүн л амьдардаг байсан Иерусалим хот руу тиймээ сая гаруй хүн дөрвөөд орчих байгаа юм чинь одоо идэх хоол хүнс нь дотно үздэ. 로마 군대는 성을 감싸고 지키기만 한 겁니다. Ромын цэргүүд бол энэ хотыг бүсэлчгээл зүгээр сахиад харж байсан. 얼마 지나지 않아서 먹을 식량이 떨어지자 아주 끔찍한 일이 벌어진 겁니다. Тиймээ хэсэг хугацаа өнгөрлөгөө байж итэл идэх хоол хүнс нь дуусны дараа аимшигт үйл явдал энэ дотор болсон. 몇 집이 모인 겁니다. Хэд хэдэн гэрээр цуглаж байгаа юм. 제비를 뽑습니다. За тэгээ шав хайдаг, шоддог. 그리고 제비가 뽑힌 집의 자녀를 잡아먹는 겁니다. За тэгээд шавган дээр оногдсон тиймээ тэр үе таарсан тэр айлынхаа хүүхдийг барьж 실제로 идчих. 그랬던 사건이 역사책에 기록이 돼 있습니다. Бодитоор тухайн үед ийм үйл явдал болсон гэдгийг тухайн үед бичсэн түүхийн номноос харах боломжтой. 로마 군대가 예루살렘 성에 5개월 만에 들어가 보니까 어린아이가 별로 없는 거예요. Ромын цэргүүд 5 сарын дараа Иерусалим хот руу дайраад ороход хүүхдүүд бараг байсангүй. 알아보니까 잡아먹은 겁니다. Ер нь судлаад хараад бахнаа эдгэр хүмүүс хүүхдээ барьж идсэн баг. 로마 군대가 눈이 뒤집혀 버렸습니다. Ромын цэргүүдийн бүр тиймээ уур нь цэгтэй толсон байна. 싹 죽여버렸습니다. Бүгднийг нь юучгүй аасан. 120만 명 중에 살아남은 사람이 8만 5천 명 내지 9만 명밖에 살아남지 못했습니다. За сая 200 мянган хүн дотроос амин гарсан 85 мянгаас нэг 90 мянган хүн орчим л байсан. 110만 명을 죽여버린 거예요. Тэр үед сая 100 мянган хүнийг газар дээр нь алсан баг. 총이 없던 시대였잖아요. Тэр үед чинь буу байдаггүй байсан үе үед 칼과 창으로 죽여버린 겁니다. сэлэм жадаар тэднийг алсан. 얼마나 많은 사람이 죽었는지 피가 무릎까지 차올랐다라고 기록되어 있는 겁니다. Ямар их хүнийг алсан бэ гэхлээр энэ цус урсаад урсаж байгаа тэр юу нь өвдөг хүртэл тулж ирсэн гэж гардаг. 무려 110만 명을 죽여버렸습니다. Гэхдээ тэр үед чинь бараг сая 100 мянган хүнийг алсан юм. 거기서 포로로 8만 5천 명을 끌고 로마로 끌고 간 겁니다. Тэндээс олж улгаад 85 мянган хүнийг Ром руу олзны хүн болгоод аваа явд. 가는 길에 또 많이 죽었겠죠. За явж байх замдаа жигсэн олон хүн нь алагдсан байж таарна. 그리고 살아남은 4만 5천 명이 로마의 콜로세움이라는
원형 경기장을 만든 겁니다. За тэгээд амьд үлдсэн 45 мянган олзны хүмүүс нь Ромд байгаа Колизеум гэдэг тэр том театрыг барьсан баг. 그들이 말했잖아요. Тэд нэр хэлсэн биз дээ. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Түүний цус бидний ба үр хүүхдүүдийн маань дээр байг. 예수님을 죽이라고 외쳤던 사람들은 AD 70년에 그렇게 피값을 받았습니다. За Есүсийг цовдол гэж хашгирж байсан хүмүүс 70 онд тийхүү тэр цусны хариуг өөрсөддөө авсан. 그리고 1900년 동안 이스라엘 민족은 대대로 예수님을 죽인 피값을 받게 됩니다. Тэрнээс хойш 1900 жилийн хугацаанд Израилийн үр удам тэр чигээрээ Есүсийг алсан тэр цусны бурууг үүсгэсэн. AD 70년 이후 로마는 이스라엘 민족을 강력하게 학대합니다. За 70 оноос хойш тийм ээ Ромын энэ эзэнт гүрэн Израильчийн эсрэг маш том хавцлагыг өрнөөсөн. 로마에 저항을 했었으니까요. За Ромын эсрэг тийм ээ сэрсэн учраас. 그러다가 AD 4세기에 로마 그 기독교가 로마의 국교가 됩니다. За тэгж угаад манай эртний 4-р зууны үед тийм ээ Христ итгэл гэдэг чинь Ромын одоо тийм ээ төрийн шашин болсон байна. 그리고 AD 6세기에 카톨릭이 시작된 겁니다. За тэгээд 6-р зууны үед католик шашны эхлэл тавигдсан. 카톨릭은 예수를 죽인 악마의 자식이라고 유태인들을 핍박하기 시작합니다. За тэгээд католикчууд Есүсийг алсан чөтгөрийн уруудам гэд бас юдэчүүдийг хавчиж хоморголож эхэлсэн. 심지어는 유대인을 죽여도 죄가 안 된다라고 그렇게 말을 해서 유대인을 죽였습니다. Бүр цаашлаад юдэчүүдийг алах юм бол тэр нь гин биш гэж ярьцгаагаад юдэчүүдийг дураараа алдаг байсан байна. 그들은 아주 끔찍하게 죽임을 당하고 학살을 당합니다. Ингээд бид нэр аимшигтайгаар хэрцгийгээр алуулж 담луулсан байна. 무려 1900년 동안 이스라엘 민족은 학살을 당했던 겁니다. Ингээд бараг 1900 жилийн хугацаанд Израилийн ард түмэн алагдаж амьдэрсэн. 자, 글자가 작은데 AD 70년 무려 110만 명이 죽임을 당합니다. За бичиг их жижигхэн харагдаж байгаа бах. 70 онд сая 100 мянган хүн алагдсан. 그리고 AD 135년에는 58만 명을 학살합니다. За тэгээ 135 онд 580 мянган хүнийг хөнөөсөн. 4천 명을 죽입니다. За 4 мянган хүнийг алсан. 10만 명을 죽입니다. 100 мянган хүнийг алсан. 30만 명을 죽였습니다. 300 мянган хүнийг алсан. 40만 명을 죽였습니다. 400 мянган хүнийг алсан. 1900년 동안 이스라엘 민족은 죽임을 당한 겁니다. Ингээд 1900 жилийн турш Израильчууд алагдсаар байсан. 그리고 마지막 재앙이 제2차 세계대전이었던 것 같습니다. За хамгийн сүүлчийн гамшиг нь ер нь дэлхийн 2 дугаар дайны үед болсон юм шиг байна. 무려 유대인 600만 명을 히틀러는 죽이게 됩니다. Юдэчүүдээс бараг 6 сая хүнийг Германыг Гитлер хөнөөсөн. 왜 유태인만 골라서 죽였을까요? Яагаад юдэчүүдийг л тэр дундаа сонгож алаад байсан юм болоо? 그들이 말했거든요. Тэд нэр хэлсэн байхгүй. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Түүний цус бидний болон үр хүүхдүүдийн маань дээр байг гэсэн. 그 말대로 그 피값을 받게 된 겁니다. Тэр хэлсэн үгийнхэн дагуу тэр цусны төлөөсийг хүртэцгээсэн. 자, 유대인들을 카톨릭이 죽일 때의 모습을 그려놓은 겁니다. За юдэчүүдийг католик шашинтныхан алж байх үедээ ингэж алдаг байсныг нь харж зурсан байна. 팔다리를 4마리의 말에 묶어서 땡깁니다. Гар хөлийг нь 4 морноос татуулаад ингэж татуулдаг байсан байна. 팔다리가 떨어져 나가서 죽겠죠. За гар хөл нь тасарч өгөх нь үстэй. 이 안에 유대인을 세웁니다. Энэ дотор юдэчүүдийг зогсоодог. 그리고 이 뚜껑을 닫으면은 이 급소에 이 창이 찍히게 되는 겁니다. За тэгээд тийм ээ энэ хаалгыг нь хаах юм бол энэ жадны үзүрт биеийн зоогддог. 이걸 철천의 방이라고 말합니다. Энэ төмөр хүүхний одоо шийтгэл гэж ярьдаг. 고문 받으면서 피를 흘리고 죽어 나가는 것을 이렇게 고문을 했던 겁니다. За тамлуулан цусаа урсхан ингэж тэднийг тамдаж алдаг байсан байна. 이 카톨릭이 맞습니다. За энэ бол католик байна. 발끝에 불을 피워놨습니다. За хөлийнхэн улан дор гал асаачих жоох. 그리고 공중에 매달아 놨습니다. За тэгээд бас дээр үлгчихсэн баг. 이 카톨릭 사제들 맞죠? Католикны нөгөө тийм ээ элчнэр нь хүмүүс нь байгаа үз. 그리고 그 입에다가 깔때기를 넣고 뭔가를 부어놓고 있습니다. За аманд нь тийм ээ юулүр хийж байгаад юм юу ч юм бэ цутгаж байна. 거꾸로 매달아 놨습니다. Эсрэгээр нь уруугаар нь цовдлжчихсан байна. 지금 여기서는 껍데기를 살갗을 벗기고 있는 За 거예요. энэ дээрээс харах юм бол арсыг намдаар нь хуулж байгаа. 양가죽을 벗기듯이 사람의 가죽을 벗기고 있는 겁니다. Хоньны арс тийм ээ хуулж байгаа юм шиг хүний арсыг ингэж хуулж байна. 발목을 잘랐습니다. Хөлийг нь шагаагаар нь тайрчихж байгаа юм. 그리고 화형을 시켜서 죽였습니다. За амьдаар нь шатааж бас алж байсан. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다.
그 말대로 된 겁니다. Түүний цус бидний와 үр хүүхдүүдийн манд дээр бай гэсэн тэр хэлсэн үгийнхэн дагуу байсан. 그리고 마침내 히틀러는 600만 명을 죽이죠. Ингээд эцэст нь Гитлер 6 сая хүнийг хөнөөдөг. 가스실에서 가스로 600만 명을 죽입니다. Хордхийн өрөөнд тиймээ олноор нуруулад 6 сая гаруй хүнийг алсан. 구덩이를 파게 만들고 거기에 총으로 쏴서 죽입니다. За өөрсдөр нь газар ухуулж байгаа тэр ухсан нөхөнд нь буудаж алж байсан. 그 옷을 벗기고 장식품을 빼앗을 거라는 성경의 예언이 이루어지는 겁니다. Хувцсыг чинь тайлж үнэт эдлийг чинь булааж авна гэсэн Библийн үгсийн үед биелэгдсэн. 옷을 벗겼습니다. Бүх хувцсыг нь тайлсан. 장식품을 빼앗았습니다. Үнэт эдлийг нь бүгднийг нь булааж авсан. 예, 그리고 썩은 냄새가 나게 됩니다. За тэгээд өмхийн үнэр өөрөөс чинь ханхалнаа гэж хэлсэн. 예, 가스실에서 죽죠. Ингээ хортхийн өрөөнд тэд нэр өгсөн. 그리고 죽은 시체를 이렇게 버려두고 도망갔었습니다. За тэгээд ингээд өгсөн байсан тэр цогцснуудыг нь тэр жигт нь хаяад зугцгаасан. 수용소 마당에 시체를 놔두고 그냥 묻지도 못하고 그리고 도망가 버린 겁니다. Хорих лагерд алсан хүмүүсийн цогцыг болж амжаагүй тэд нар тэндээс зугтаж явсан баг. 이 불도저로 밀어서 시체를 구덩이에 넣고 있는 장면입니다. Энэ бульдозероор түрээд тэрийг тийм ээ одоо нүхэнд хайж байгаа болж байгаа тийм дүрдэрх байна. 이 사람 마스크를 끼고 있습니다. Энэ хүн маск зүүчихсэн байгаа үст. 냄새가 얼마나 독하겠습니까? Ямар аимшигтай үнэр гарч байх болоо тэр үед. 그래서 대머리가 숱한 머리털을 대신합니다. Гоёмсог зассан үсийг нь халцарсан хух орлоо гэсэн. 머리털을 다 깎아서 그래서 잠수함에 방수제로 썼답니다. За тэгээд бүх усыг нь хусаж аваад тийм ээ ус нэвтрэхгүй материал болгоход хэрэгэлдэг байсан гэж. 생체 실험을 했습니다. За амьд хүн дээр туршилт хийсэн. 그래서 독일이 의약품이 제일 발달됐잖아요. За тийм учраас тийм ээ ангаах ухааны янз бүрийн бүтээгдэхүүн одоо Германд их хөгжсөн байгаа даа. 왜냐하면 다른 나라에서는 토끼나 쥐 같은 걸로 실험을 할 때 독일은 유대인들을 사람을 갖고 실험을 했거든요. Яг л бусад улс орн бол тийм ээ одоо туулаа, хулган ч юм уу тийм амьд дээр туршилтаа хийдэг баханд германчууд тэр үе чинь амьд хүний бие дээр туршилт хийж байсан юм чинь. 산 사람을 묶어놓고 골을 쪼갰습니다. За амьд хүнийг хүлж угаад гавлыг нь хувааж байгаа. 그래서 어디를 누르면 어떻게 반응하는지 그걸 봤던 겁니다. За аль хэсгийг нь дарах юм бол яаж хариу үйлдэл гардаг вэ? Түүнийг харсан байна. 뭐 사람을 목을 베어가지고 박제로 만들어놨습니다. За тийм ээ хүнийг хоолоогоор нь хэрчиж угаад бүр амьд чихмэл болгочихсон байгаа. 금리를 뽑아서 금괴를 만들었습니다. За алтан шүднүүдийг нь бүгдийг сугалж аваад алтан голдмаа хийчихсэн байгаа. 그리고 벽에 세워놓고 총으로 쏩니다. За ханин загсаа зогсоож угаад араас нь бууддаг байсан. 무려 600만 명을 죽였습니다. Ингээд 6 сая гаруй хүмүүсийг алсан. 그중에 150만 명이 어린 아이들이었습니다. Тэр дундаас сая 500 мянган хүүхдүүд байсан. 그 당시 유태인들 중에 60%를 죽여버린 겁니다. Тухайн үеийн нийт юдэчүүдийн хүн амын 60%ийг устгасан байна. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Түүний цус бидний와 үр хүүхдүүдийн ман дээр байг. 그 말대로 했던 겁니다. Тэр хэлсэн үгийнхэн дагуу тохиолдсон юм. 1939 оны 1-р сард Гитлер Чехословакт Герман хэлээр хэрэглэдэг бүх ордуудыг нэгтгэн дайн хийх төлөвлөгөө гаргасан. Тэр дайны зорилго нь бүх еврейчүүд рүү хандсан байлаа. 유대인 탓으로 돌렸다. Докtor Дайны үр дүн нь коммунизм ба еврейчүүдийн үзлийг устгах биш, харин еврей хүмүүсийг устгах байсан юм. Энэ дайны дэлхийн 2-р дайн биш, харин маш том үндэсний ясны дайн байсан гэж Фёрен хэлсэн. Дайн үргэлжлэсээр олон улсад байгаа еврей хүмүүсийг хавчин дарамтаж эхэлсэн. Еврейчүүдэд Давидын одыг ингэртэн зүүж явуулах болж. Польшийн гэгдэх ядуу хороололд еврейчүүдийг амьдрахыг зөвшөөрсөн ба тэр газраас эхлэн зэрлэгээр хөнөөх үйл ажиллагаа эхэлсэн байна.
작센하우젠, 쉴로센부르크, 베르겐벨젠, 마트하우젠, 라벤스부리크, 노르트하우젠, 하나님과의 언약은 반드시 지켜야 되는 거였던 겁니다. Бурхантай байгуулсан гэрээг зайлшгүй сахих ёстой байсан. 근데 그들은 그 언약을 어겨버렸습니다. Гэтэл тэд өнөөх гэрээгээ зөрчсөн юм. 그들이 하나님과의 언약을 어긴 다음에 그들이 당할 일을 간단하게 성경은 이렇게 말씀했었습니다. За тэд нэр Бурханы хуулийг гэрээг зөрчсөний дараа тэдэнд тохиолдох зүйлсийг Библиэлд товчхоноор ингэж бичсэн байгаа юм. 자, 하나님은 이스라엘 민족의 아브라함에게 땅과 민족과 복을 약속했었습니다. За Бурхан Авраамд айлдахдаа тэдэнд газар нутаг үндэстэн ерөөлийг тэдэнд амласан байсан. 근데 그들이 언약을 어김으로 말미암아 이 땅과 민족과 복이 저주가 됐던 겁니다. За гэтэл тэд нэр гэрээгээ зөрчснөөс болоод энэ газар нутаг үндэстэн ерөөл нь хараал болж ховирсан байгаа юм. 레위기 26장 33절 같이 읽어보겠습니다. Леви 26-гийн 33-ыг бүгдээрээ хамт уншийе. Би араас чинь илд суглан та нарыг үндэстнүүдийн дунд тарааж нутагч нь эзгүрч хотууд чинь балгас болно. 너희를 열방 중에 흩을 것이요. Би та нарыг үндэстнүүдийн дунд тараах болно. 그들에게 민족을 약속했지만 그 민족을 열방에 흩어버리겠다고 하신 겁니다. Тэдэнд үндэстнийг амласан жигсэн тэр үндэстнийг тиймээ ард үндэстнүүдийн дунд тараах болно гэж хэлсэн байна. 칼이 너희를 따를 것이다. Илд араас чинь дагах болно. 복이 아니라 저주가 임하는 거죠. Дадаглэр чинь ерөөл биш хараал буунаа гэсэн үг байгаа. 적과 꼬리로는 가나안 땅을 주었지만 너희 땅이 황폐하며 너희 성읍이 황폐하리라. За тиймээ сүү бал урссан Ганаан нутгийг тэдэнд өгсөн жигсэн тэр нутг нь эзгүрч хотууд нь балгас болно гэсэн. 그게 저주가 된 겁니다. Энэ нь ингээд хараал болж хөрсөн. 땅은 황무지가 됩니다. Газар нутг нь эзгүй цэл болсон. 그 민족은 열방에 흩어지게 됩니다. За үндэстэн нь тиймээ тал тийш тарахсан. 그들에게 약속했던 복은 저주가 되어 칼에 죽임을 당합니다. За тэдэнд амласан байсан ерөөл нь хараал болж тэднэр элдний эрэнд унах болсон. 근데 여기서 끝나는 게 아니었던 거예요. Гэтэл эндээс дуусаагүй юм аа. 그들은 전 세계로 흩어졌지만 영원히 흩어지는 것이 아니라 다시 돌아오게 약속이 돼 있던 겁니다. Гэтэл тэднэр үндэстнүүд рүү тал тийш тархсан жигсэн ингээд мөнхөд тархсан байдалтай байх биш эргээд эргэх тухай зөвнөгдсөн байсан юм. 자, 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. За Есүс эзэн энэ дээр ингэж хэлсэн. 자, 같이 읽겠습니다. За энийг хамт уншийе. Элдний ирээр тэд унгаагдж бүх үндэстнүүд рүү цөлөгдөн. Харийнхны цаг гүйцэх хүртэл Иерусалим харийнхны хөл доор талгалагдах болно. 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지만 이방인들에게 밟히는 겁니다. Тэгэлэр Иерусалим хот тиймээ харийнхны цаг гүйцэх хүртэл харийнхны хөл доор талгалагдах байсан. 언제까지라는 말은 한정된 기간 동안만 망한다는 것을 얘기하고 있던 겁니다. Тэгтэл тэр хүртэл гэж яриад байгаа нь тодорхой хязгаарлагдмал цаг хугацаа байгаа гэдгийг хэлээд байгаа юм. 자, 예루살렘이 이방인들에게 1900년 동안 짓밟혔습니다. Тэгвэл Иерусалим 1900 жилийн хугацаанд харийнхны хөл дор талхлагдсан. 그런데 그 땅을 쫓겨난 지 1900년 만에
그들이 자기 땅에 돌아옵니다. Гэтэл газар нутгаасаа хөөгдөж гарснаас 1900 жилийн дараа тэд өөрсдийнхөө газар нутаг дээр эргэж ирдэг. 지금 예루살렘에 유태인들이 그 예루살렘 땅에 살고 있습니다. Одоо энэ Иерусалимд, одоогийн байгаа энэ Иерусалимд юдэчүүд өөрсдөө эзлээд амьдарч байгаа. 그럼 이 말씀과는 우리가 어떻게 이해를 해야 될까요? Тэгвэл энэ үгийг бид нар ойлгохдоо хэрхэн ойлгох хэрэгтэй байна вэ? 이방인의 때가 끝나가고 있는 것을 말하고 있는 겁니다. Харийнхны цаг гүйцэж дуусч байгаа юм а гэдгийг үүнээс ойлгох боломжтой. 이스라엘 민족이 예루살렘을 차지하고 예루살렘에 살고 있다는 것은 이방인의 때가 끝나가고 있다라는 것을 말하고 있는 겁니다. Израильчууд Иерусалимыг эзэлж тэрхүү Иерусалимдээ одоо Израильчууд амьдарч байна гэдэг чинь харийнхны хэлсэн байсан цаг хугацаа дуусч байгаа юм байна гэдгийг бидэнд хэлж өгч байгаа юм. 공교롭게 1945년으로 이스라엘 민족의 환란은 끝난 것입니다. Гайхалтайгаар 1945 оноос хойш Израильчуудад тохиолдож байсан өнөөх зовлон дууссан. 그리고 3년이 지난 1948년 그들은 자기 땅에 그 나라를 세웁니다. За ингээд тэрнээс хойш 3 жилийн өнгөрсний дараа 48 онд тэд нэр өөрсдийнхөө газар нутаг дээр улс орноо зарлан тунхагласан. 나라를 빼앗긴 건 2600년 전입니다. Улсаа булаалгаснаас хойш тооцох юм бол 2600 жилийн дараа байна. 그 땅에서 쫓겨나서 전 세계 열방에 흩어져서 다니던 때는 1900년이 지났습니다. За тэр улс орноосоо төрсэн газараасаа гарч тарж бутарж явснаас хойш бол 1900 жилийн дараа болж байгаа юм. 근데 그들이 1900년이 지난 다음 자기 땅에 돌아와서 2600년 만에 나라를 세운 겁니다. Тэд нэр 1900 жилийн дараа гарсан тэр нутгатаа эргэж хурж ирээд 2600 жилийн дараа дахиж улс орон болсноо тунхаглаж байгаа юм. 성경대로. Библийн үгийн дагуу. 자, 그들에게 약속했던 땅과 민족과 복은 그들이 약속을 어김으로 저주가 되었습니다. За тэдэнд амласан байсан газар үндэстэн ерөөлн нь гэрээгээ зөрчсдөөсөө болоод хараал болж хогорсон байсан. 근데 거기서 끝이 아니었던 거예요. Гэтэл энд хүрээд төгсгөл биш байсан байна. 그들이 다시 돌아오게 돼 있던 겁니다. Тэд нэр эргэж буцаж ирэх тухай хэлэгдсэн байсан. 이방인의 때가 끝날 때 다시 그 땅은 이스라엘 민족에게 돌아갑니다. Харийнхны цаг дуусах болох юм бол дахиж тэр газар нутаг 유대чүүдийнх болох байсан. 그리고 전 세계에 흩어졌던 그들은 자기 땅으로 돌아오게 돼 있는 겁니다. Ингээд бүх дэлхийд даяар тарсан байсан Израильчууд эргэж өөрсдийнх нь газар нутаг дээр цуглах байсан байна. 그리고 죽임당하고 학살당하던 그 민족은 강대한 나라가 되게 돼 있던 겁니다. Ингэж алагдаж тамлагдаж байсан өнөөх ард түмэн чинь хүчрхэг улс орн болох байсан байна. 지금 우리는 이스라엘 민족이 자기 땅에 돌아와서 그 땅을 가꾸고 강대한 나라가 된 것을 보는 시대에 살고 있는 거예요. Одоо бид бүхэн өнөөх энэ Израильч нь өөрийнхөө газар нутагт хурж ирээд газар нутгаа хангалж тариалаад хүчрхэг улс болон амьдарч байгааг өөрсдөө харах боломжтой байна. 성경은 수천 년 전부터 이 내용을 다 기록하고 있었던 겁니다. Библи хэдэн мянган жилийн тэртегээс энэ бүх үйл явдал түүхийг биччихсэн байсан юм. 성경대로 된 겁니다. Энэ нь Библиэлд бичигдсэний дагуу л болсон. 이래도 성경이 하나님의 말씀이 아닐까요? Ийм байхад хүртэл энэ Библийн үгийг Бурхны үг биш гэсээр байх уу? 자, 세상에서 가장 똑똑한 민족이 있습니다. Энэ дэлхий дээр хамгийн ухаалаг үндэстэн байна. 세상에서 가장 부유한 민족이 있습니다. Энэ дэлхий дээр хамгийн баян улс байна. 세상에서 가장 많은 노벨상을 탄 민족이 있습니다. Энэ дэлхий дээр хамгийн их Нобелийн шагналыг хүртсэн улс үндэстэн байна. 세상에서 가장 비참한 역사를 갖고 있는 민족이 있습니다. Энэ дэлхий дээр хамгийн өрөвдөлтэй хэрцгий төвхийг туулсан ард түмэн байна. 그 민족이 이스라엘 민족이에요. Гэвэл тэр ард түмэн Израильчууд байна. 제가 이스라엘 땅에 2번 갔다 왔습니다. За би Израильд 2 удаа очсон. 그들은 하나님을 부인할 수가 없는 겁니다. Тэд бол Бурхныг хизээч үгүйсгэх боломжгүй. 그들의 역사가 수천 년 전에 기록된 성경대로 이루어졌기 때문에 이스라엘 민족은 하나님을 부인할 수가 없는 겁니다. Тэдэнд тохиолдсон энэ бүхий л түүх хэдэн мянган жилийн дэртэ Библиэлд бичигдсэн үгийн дагуу тэдэнд тохиолдсон учраас тэд Бурхныг хэрхэвч үгүйсгэх боломжгүй. 그 가장 똑똑한 민족이 Өнөөх хамгийн ухаалаг гэдэг байгаа үндэстэн чинь 가장 뛰어난 민족이 хамгийн гоцгойд гэдэг байгаа үндэстэн чинь 하나님을 믿습니다. Бурханд итгэдэг юм. 유일하신 창조주 하나님을 믿습니다. Цор ганц
амьд оршдог бүтээгч бурханд тэд итгэдэг. 그들은 하나님을 부정할 수가 없는 거예요. Тэд бол бурханыг үгүйсгэж идэхгүй байх аргагүй 그럼 юм. 자기네 민족 자체를 부정해야 되니까. Тэгхийн бол өөрийнхөө үндэстнийг бүр тэр жигт нь үгүйсгэх ёстой болох учраас. 그럼 여러분들은 하나님을 부정할 수 있습니까? Тэгвэл та бүхний хувьд ч ялгаагүй бурханыг үгүйсгэх боломжтой юу? 수천 년 전에 말씀하신 대로 이루신 하나님을 부인할 수 있습니까? Хэдэн мянган жилийн өмнө айлтсан байсан үгийнхаа дагуу биелүүлж ирсэн бурханыг та бүхэн үгүйсгэх үү? 자, 이스라엘 나라의 총리가 네타냐후라는 사람입니다. За Израиль улсын сайд нь Нетаньяху гэдэг хүн байна. 그 네타냐후가 유엔에서 한 연설을 들어보십시오. За энэ Нетаньяхугийн тэмээ нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр хэлсэн үгийг нь та бүхэн сонсоорой. 총리가 하나님을 믿습니다. Сайд нь бурханд итгэдэг. 하나님 말씀대로 됐다라고 유엔에서 얘기한 거예요. Бурханы үгийн дагуу энэ бүх зүйл бидэнд тохиолдсон гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хурал дээр хэлж байгаа. 자, 보십시오. За та We are бүхэн an ancient people. We date back nearly 4,000 years to Abraham, Isaac, and Jacob. We have journeyed through time. We've overcome the greatest of adversities. And we reestablished our sovereign state in our ancestral homeland, the land of Israel. And so many other Israelis have a similar story, a parent or a grandparent who fled every conceivable oppression and came to Israel to start a new life in our ancient homeland. Together we've transformed a bludgeoned Jewish people, left for dead, into a vibrant, thriving nation, defending itself with the courage of modern Maccabees, developing limitless possibilities for the future. In our time, the biblical prophecies are being realized. As the prophet Amos said, they shall rebuild ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine. They shall till gardens and eat their fruit. And I will plant them upon their soil, never to be uprooted again. Ladies and gentlemen, the people of Israel have come home, never to be uprooted again. 이 총리가 직접 말하잖아요. За энэ ерөнхий сайд нь өөрийн биеэр хэлж байгаа 우리는 юм. 성경이 이루어지는 시대에 살고 있습니다. Бидний үе бол Библийн зөвнөл биелэгдэж байгаа үед амьдарч байна. 선지자 아모스의 말씀을 인용해서 그 민족이 자기 땅에서 절대로 뽑히지 않을 거라고 말하고 있잖아요. Иш үзүүлэгч Амосын үгийг иш татаж хэлэнгээ өөрсдийнхөө нутагс тэд нэр дахиж үнцээрээ суглагдахгүй гэдгийг хэлж байгаа. 그들은 하나님을 부정할 수가 없는 겁니다. Тэд бол бурхныг үгүйсгэх боломжгүй. 우리도 하나님을 부정할 수는 없습니다. Бидний хувьд гэсэн бурхныг үгүйсгэх боломжгүй юм аа. 우리는 성경의 역사가 이루어지고 있다는 증거를 확인하는 시대에 살고 있는 겁니다. Үлэр бид бүхэн бол Библийн энэ хэлэгдсэн төг биелэгдэж байгаа гэдгийг баталгаажуулж харж болох үед амьдарсаар байгаа юм. 성경에 기록된 대로 이스라엘 민족의 역사가 이루어졌습니다. Библиэлд бичигдсэний дагуу Израиль үндэстний түүх явагдаж ирсэн. 이제 내일은 역사의 끝에 온 세계에 무슨 일이 일어나는지 그것에 대해서 말씀해 드리겠습니다. За маргааш бол энэ төгсгөлийн энэ түүхийн төгсгөл болоод ирэх юм бол юу тохиолдох вэ гэдэг талаарх 지금 үгсийг сурах. 우리는 코로나 시대를 살고 있습니다. Одоо бид бүхэн коронавиг үед амьдарч байна. 성경에 이러한 재앙이 있을 것을 미리 예수님이 말씀해 놓으셨습니다. Библиэлдээс харах юм бол иймэрхүү гамшгууд ирнэ гэдгийг Есүс Библиэлд урьдчилаад хэлж гисэн байсан юм. 세상 끝에 일어날 징조에 대해서 내일 배우도록 하겠습니다. Энэ ертөнцийн түүхийн төгсгөл болох шинж тэмдгийн талаар маргаашийн үгээр дамжуулан сурцгаая. 내일까지 말씀을 들으신다면은 이 성경을 우리는 부정할 수 없을 겁니다. Маргаашийн хүртэл үгийг сайн сурах юм бол энэхүү Библийг бид бүхэн үгүйсгэх боломжгүй. 성경을 주신 하나님이 살아계신 것을 우리는 믿을 수 있을 겁니다. Библийг өгсөн бурхан амьд оршдог гэдэгт бид бүхэн итгэх боломжтой. 지혜로운 자가 되셔야 됩니다. Та бүхэн ухаалаг хүмүүс болох учиртай. 지혜로운 자는 사실을 보고
받아들이는 사람입니다. Угаалаг хүн гэдэг чинь үннийг хараад тэр үннийг өөртөө хүлээж авдаг хүнийг хэлж байна. 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 하나님, 이 말씀을 듣는 모든 사람에게 믿음을 더해 주시옵소서. Биднийг хайрладаг бурхан минь, энэ үгийг сонсож байгаа бүхий л хүмүүст та итгэлийг нэмж өгөөрэй. 성경이 하나님의 말씀임을 믿게 해 주시옵소서. Библийн үг бол бурханы үг гэдэгт итгэхтэн та туслаарай. 성경 말씀대로 역사가 이루어졌음을 부정하지 않게 해 주시옵소서. Библийн үгийн дагуу түүх явагдаж ирсэн гэдгийг үгүйсэхгүй байхад нь туслаарай. 이스라엘 민족처럼 하나님을 등져서 저주를 받고 심판을 받지 않게 해 주시옵소서. Израилийн ард түмэн шиг бурхан руу нуруугаа хараулж тийм ээ тэр хараал шийдэглийг авахгүй байхад нь та туслаарай. 오직 하나님께서 약속하신 영원한 생명을 듣는 모든 사람들이 받게 해 주시옵소서. Зөвхөн бурхан таны амласан мөнхийн амийн ёроолыг бүгд олж авахад нь та туслаарай. 남은 시간들 또한 하나님께서 우리 각 사람을 지켜주시길 바라며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Үлдсэн цагуудад мөн хүн төс бүрийг та сахин хамгаалаарай хэмээн гуйж эзэн Есүс Христийн нэрээр гуйж залбирлаа. 아멘.